ஆசாப்பினுடைய சங்கீதங்களை இந்த நாட்களில் நான் பிரசங்கித்து வருகிறேன். මේ දවස්වල මම දේශනා කරමින් ඉන්න ආසාප්ගේ ගීතිකාවන්. These days I am preaching the Psalms of Asaph. 2 weeks ago I preached Psalm 50. 2 வாரங்களுக்கு முன் சங்கீதம் 50ஐ கற்றுக் கொடுத்தேன். සති දෙකකට කලින් ගීතාවලිය 50 වෙනි ගීතාවලිය මම ගන්නවා. கடந்த வாரம் என்ற தெய்வமே, පසුගිය සතිය මගේ දෙයියනේ. last week was flabbergasting, wasn't it? Psalm 83 blew our socks off our feet. 83ஆம் சங்கீதம் நமது ஆவி ஆத்துமா சரீரங்களை திசை மாற்றியது. ගීතාවලිය 83 අපේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය තිබ්බ තැන් මාරු කරා. அதை கேட்ட சிலர், ஐயோ பாஸ்டர் தமிழிலே நீங்கள் பேசியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்றார்கள். ඒක ආපු සමහර අයියෝ පාස්ටර් දෙමළෙන් දේශනා කරලා තිබ්බනම් කොහොම තියේද කිව්වා. தமிழிலே மட்டும் செய்தேன். ඊට පස්සේ දෙමළෙන් විතරක් කරා. When people wanted to hear in Tamil, I did a Tamil sermon the next day. And then the Sinhala people said, come on, have you forgotten us? So I did another Sinhala one. உடனே சிங்களவருங்க சொன்னாங்க, ஹரி ஹரி தோய்த்திங் දෙමළනේ දෙමළුන්ටනේ කතා කරන්නේ අයි අපි කළුද වගේ ඇහුවා. ඒ නිසා සිංහලෙනොත් මං කරා. சரி சரி அதுக்கு பிறகு சிங்களாக்கள் சொன்னார், சரி சரி நீ தமிழன் தானே அதனால சிங்களாக்கள் மறந்துட்டாங்க தானே அப்படி சொன்னா நான் சிங்கள பாஷையும் செஞ்சேன். வாவ், மழலை மொழியை கேட்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறது. வாவ். மட்ட எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு மகேஷ். මට ඒක ආසාවක් තියෙනවා වයස්. நீங்க ஒரு தமிழ் பொம்பளையா கட்டணும். ඔයාක දෙමළ කෙල්ලෙක්ව වඳින්න ඕනේ. அவளோட நீங்க தமிழ்ல சண்டை பிடிக்கணும். එයත් එක්ක දෙමළෙන් රණ්ඩු වෙන්න ඕනේ. நான் வெளிய இருந்து ஒட்டு கேட்கணும். මම එළියන හොරෙන් අහන් ඉන්න ඕනේ. நான் உங்களை தூக்கி நிலத்துல அடிப்பாங்க. மேம் எடிட் करांडे पा दांड. वंडरफुल. அப்போ இன்று 73ஆம் சங்கீதத்தை நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். අද දවසේ 73 වෙනි ගීතිකාව මම උගන්වන්න යන්නේ. Today I am going to briefly expound Psalm 73, which for me has 4 different categories of 4 divisions. எனக்கு இந்த சங்கீதத்தை பார்க்கும் பொழுது 4 பகுதிகள் தெரிகின்றன. මට මේ ගීතිකාව බලද්දී කොටස් 4ක් පේනවා. முதலாவது அறிமுகம், පළවෙනි කොටස තමයි හැඳින්වීම, இரண்டாவது பகுதி அவர்கள், දෙවෙනි කොටස ඒගොල්ලෝ එහෙම නැත්නම් එයාලා, மூன்றாவது பகுதி நான் அல்ல ஓ எஸ் முதலாவது பகுதி அவர்கள், පළවෙනි කොටස එයාලා, 4 பிரிவு. இரண்டாவது பகுதி நான், දෙවෙනි කොටස ඇවිල්ලා මම, மூன்றாவது பகுதி நீங்கள் அதாவது தேவன், තුන්වෙනි කොටස ඇවිල්ලා ඔයා එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ, நான்காவது பகுதி நானும் தேவனும். හතරවෙනි කොටස මමත් දෙවියන් වහන්සේ. I see 4 divisions in Psalm 73. Division number 1 is they. Division number 2 I. Division number 3 you, meaning God. Division number 4 you and I, meaning God and I. இதிலே முதலாவது அறிமுகத்தை முதலாவது வசனத்திலே காணுகிறோம். දැන් මේකේ හැඳින්වීම පළවෙනි වචනය තුල අපිට දැකිය හැකියි. The introduction is in verse 1. Any message, anything should have an introduction. So let's treat verse 1 as an introduction. எந்த ஒரு கவிதையோ கட்டுரையோ கதையோ முன்னுரையோடு இருக்க வேண்டியது என்றபடியினால் முதலாம் வசனத்தை முன்னுரையாய் பார்ப்போம். ඕනම කවියක් හරි එහෙම නැත්නම් කතාවක් හරි එහෙම නැත්නම් උපමාවක් හරි මොකේක හරි ඕනම දෙයක හැඳින්වීමක් එන නිසා මේකෙත් පළවෙනි පදය හැඳින්වීම විදිහට තිබෙනවා. அப்போ அந்த முழு சங்கீதத்தினுடைய அறிமுகமும் தான் முதலாவது வசனம். ඒතර මේ මුළු ගීතාවලියම එහෙම නැත්නම් මේ ගීතිකාවෙම හැඳින්වීම තමයි පළවෙනි පදය. Verse 1 serves as the introduction for the entire Psalm 73. பார்ப்போமா? Let's read verse 1. சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ගීතාවලිය 73 පළවෙනි පදය ආසාප්ගේ ගීතයේකි. සැබවින් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායලට එනම් පිරිසිදු සිත් ඇත්තන්ට යහපත්ය. Truly, God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. ஆசாபின் காலத்திலே இஸ்ரவேலர்கள் என்றால் அவர்கள்தான், இஸ்ரவேலர்கள்தான்.
ආසබ්ගේ කාලේ ඉස්රායල් වරු කිව්වනම් ඒගොල්ලෝ තමයි එහෙම නැත්නම් ඉස්රායල් වරුම තමයි. For Asaph, Israel means Israel. Israelites means the Israelites. ஆனால் இன்று இஸ்ரவேலர்கள் என்றால் இது ஒரு ஆவிக்குரிய கவிதை என்றபடியினால் இன்று இஸ்ரவேலர்கள் என்றால் நாம். හැබැයි අද දවසේදී මේක ආත්මික ගීතයක් නිසා ඉස්රායල් වරු කියපුවාම අපි. So since this is a spiritual poetry, spiritual psalm, in a spiritual sense, today's Israel would be us, the Christians. அப்போ இப்படி வாசிப்போமா? එනිසා අපි මෙහෙම කියමුද? So shall we rephrase it like this? சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார். එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ පිරිසිදු සිත් ඇති ක්‍රිස්තියානින්ට යහපත්ය. Truly, God is good to the Christians, even to such as are of a clean heart. நன்றாய் கவனியுங்கள். හොඳට අවධානය දෙන්න. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ පදය තුල මොනවද කියන්නේ? இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் என்றல்ல. ඉස්රායල් සියල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ව ඉන්නවා කියලා නෙවෙයි. This psalm does not say that God is good to any and every Israel, but only to those whose hearts are pure. யாருடைய இருதயம் சுத்தமாய் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். කාගේ සිද්ද පිරිසිදුව තියෙන්නේ ඔවුන්ට තමා දෙවියන් වහන්සේ යහපත් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. அப்போ இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එහෙමනම් අද දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? நீ கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறபடினால் நான் உனக்கு நல்லவராய் இருப்பேன் என்று நினைக்காதே. ඔබ කිතුණු තැනැත්තෙක් විදිහට ඉන්න නිසා මම ඔබට යහපත්ව ඉන්නේ නැහැ. What God is implying here is, hey Christians, just because you are Christians, don't think that I will be nice to you, that I'll be good to you. சுத்த இருதயம் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமே நான் நல்லவராய் இருப்பேன். පිරිසිදු සිතක් ඇති කිතුණුවන්ට පමණක් මම යහපත්ව සිටිනවා. I am good only to Christians whose hearts are good. இப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. We have a big quandary here. சுத்த இருதயம் உள்ள யாராவது ஒரு ஆள் கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். හොඳ පිරිසිදු හදවතක් තියෙන කවුරු එක්කෙනෙක් අත උස්සන්න වන්න. Put your hands up if you are somebody with a clean heart. ஆனா சில பேர் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க, ஐயோ நான் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யறதில்லை. හැබැයි සමහරු ඉන්නවා සමහරු කියනවා අයියෝ මම නම් කිසිම කෙනෙකුට කිසිම නපුරක් කරන්නේ නැහැ. நானா யாரை குறிச்சும் பொறாம போடுறதில்லை. මම කාගෙත් එක්කවත් ඉරිෂා කරන්නේ නැහැ. பாஸ்டர் நான் பெருமைக்கு சொல்லல பாஸ்டர். පාෂ මම මේ උඩංකමට කියනවා නෙමේ. ஆனா நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை பாஸ்டர். இந்த மாதிரி பரிசுத்தவான்களை பார்த்தால் எனக்கு பயம். හැබැයි මම එහෙම නෙමේ පාස්ටර් කියලා කියනවා. ඒ වගේ සුද්ධවන්තයෝ දැක්කහම මට බයයි. There are some Christians who would come and say, you know, I never mean any harm to anybody. I am such a good person. Pastor, I am not saying this out of pride, but this is the truth. Now I run away from these people and I panic. Oh God, am I going to spend eternity with these people in heaven? இவங்களோடயா நான் பரலோகத்தில் இருக்க போறேன் நான் எனக்கு பயம் வரும். ස්වාමීනි මම මේගොල්ලොත් එක්කද ගිහිලා ස්වර්ගෙ ඉන්න යන්නේ කියලා මට බයයි. 79 ரட்சிக்கப்பட்டேன். 79 ගැලවීම ලැබුවා. I got saved in 1979. இது 2024. මේ 2024. This is 2024. சுத்த இருதயத்தை உருவாக்குறதுக்கு இந்த 45 வருஷம் நானும் ட்ரை பண்றேன். வருதே මේ අවුරුදු 45 පුරාවටම උත්සාහ කරා හොඳ පිරිසිදු සිතක් හදා ගන්න බැරි වුණා. For 45 years I'm trying to clean my heart. It is not happening. Well, it didn't happen to David. How can it happen to Suresh? தாவீதுக்கு அது நடக்கல, சுரேஷுக்கு எப்படி நடக்கும்? දාවිඩ්ට මේක බැරි වුණා සුරේෂ්ට කොහොමද මේක පුළුවන් වෙන්නේ? 51ஆம் சங்கீதத்திலே தாவீது சொல்கிறார், சுத்த இருதயத்தில் என்னில் நீர் திருஷ்டியும் நானா. පිරිසිදු හදවතක් මට දෙන්න කියලා ගීතාවලියේ 59 මවන්න. මවන්න කියලා කියනවා දාවිත්. ඇයි මවන්න කියන්නේ? තියෙන එක සෞතුයි ස්වාමීනි. சொல்லு. மலயாள தமிழ்ல சொல்லு. ஏன் உருவாக்க சொல்றீங்க? இருக்கறது கெட்ட இருதயா இருக்கும். கெட்ட இருதயா இருக்கு. Why would David say in Psalm 51, create in me a clean heart? Why? The heart that I now have is completely not clean
you cannot even service it. சர்வீஸுக்கு போட்டு ஃபுல் சர்வீஸ் போட்டு எடுக்க முடியாது. ஆயில் எல்லாம் மாற்றி கேஸ் கட் எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணாலும் இது சரியில்லை, புதுசாக ஒரு என்ஜின் வைங்கனாதான். අර සර්විස් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයිල් මාරු කරලා අරාමය කරලා අලුත් කරලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ස්වාමීනි අලුත් හදවතක් මවන්න. David implied, Lord, this is serviceable. Is serviceable? Is there an English word like that? Okay, not serviceable. So you cannot change oil, you cannot change the gas cut and everything. Just replace this engine with a new one, Lord. If David had that problem, why not Suresh? தாவீதுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சுரேஷுக்கு இருக்காதா? දාවිට්ටම මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණා නම් සුරේෂ්ට නැද්ද ඒ ප්‍රශ්නේ? நான் உங்க பாஸ்டர், எங்க சர்ச் ஆட்களுக்கு பாஸ்டர். මම ඔයාලගේ පාස්ටර්. ඒ කියන්නේ මේ මගේ සභාවට මම පාස්ටර්. எனக்கே சுத்த இருதயம் இல்லைன்னா என் விசுவாசிக்கு இருக்க போகுதா? මටම පිරිසිදු හදවතක් නැත්තම් මගේ ඇදලිවන්තින්ට තියෙන්න දෙයක් I නැහැ. am the pastor of the Mount Carmel Church. If I don't have a clean heart, how can you, my believers, have a clean heart? So what is today's message? இன்று ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එමනම් දෙවියන් වහන්සේ අද මොනවද කියන්නේ? இந்த சங்கீதத்திலே ஒரு சில அசுத்தங்களை காட்ட போகிறார். මේ ගීතිකාව තුලින් සමහර අපිරිසිදු දේවල් පෙන්වන්න යනවා. God is going to unravel certain uncleanlinesses that are in our hearts and at least clean them up. அவற்றையாவது சுத்தமாக்கிக்கோ. ඒ ටිකවත් පිරිසිදු කරගමු. ஏனென்றால் சும்மா கிறிஸ்தவன் என்றபடியினால் நான் உனக்கு நல்லவராய் இருப்பேன் என்று நினைக்காது. ඇයි කියනවා නම් මම නුඹ කිතුනෙක් වූ නිසා මම ඔබට යහපත් වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. Just because you are a Christian, don't think that I will be nice to you. You may be speaking in tongues. நீ அந்நிய பாஷை பேசலாம். අන්‍ය භාෂාව කතා කරනවානේ. நீ பேய் துரத்தலாம். ඔයා යක්කු දුරු කරනවා වෙන්න You පුළුවන්. can cast demons out and you can say fish and 500 people can fall. நீ ஃபிஷ்ங்க போது 500 பேர் உழலாம். වාසස් කියපුවාම 5000ක් විතර වැටෙන්න පුළුවන්. අපේ 500ක් විතර වැටෙන්න පුළුවන්. மூடுனா தரிசனம் காணலாம், வாயை திறந்தா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம். ඇස් වහගත්තා නම් දර්ශන දකින්න පුළුවන්. කට ඇරියා නම් අනාගත වාක්‍ය කියන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. You may see visions every time you close your eyes and you may utter prophecies every time you open your mouth. But if your heart is unclean, I'm not going to be a good God to you. உன்னுடைய இருதயம் சுத்தமா இல்லாட்டி நான் உனக்கு நல்லவராய் இருக்க மாட்டேன். ඔබේ හදවත පිරිසුදු නැත්නම් මම ඔබට යහපත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. இப்போ முதலாவது பகுதிக்கு வருவோமா? දැන් අපි පළවෙනි කොටසට එමුද? அவர்கள், அதுதான் தலைப்பு. முதலாவது பகுதியின் தலைப்பு அவர்கள். පළවෙනි කොටසේ මාතෘකාව තමයි ඔවුන්. The title of the first section is they. Who are they? அவர்கள் என்றால் யார்? ඔවුන් කියන්නේ කවුද? துன்மார்க்கர். දුෂ්ටයින්. இப்போ பாருங்கள், அவர் சொல்ல போகிற முதல் அந்த 12 வசனங்களில் அப்பட்டமாக எங்களுடைய சிந்தனையையே ஆசாப் பாடுகிறார். ඒ පද 12 තියෙන ඒ කාරණා අපේ හදවත ඒ ආකාරයෙන්ම ආසබ් ගායනා කරනවා වගේ තියෙයි. Look at the verses up to verse 12 and you will be shocked to see that Asaph had the same mindset that of ours. பாப்போமா? இரண்டாவது வசனம். දෙවෙනි පදය. ஆனாலும் என் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் என் அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் சற்றே தப்பிற்று. එහෙත් මාගේ පාද ඉවත යන්ට ලන් විය මගේ අඩි නොලිස්සුවා පමණය. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. ஆசாப் சொல்லுகிறார், ආසබ් කියනවා என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தேவனை விட்டு பின்வாங்க அந்தா இந்தா என்று இருந்து தப்பினேன். මම මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේව අතල්ලා පසු බට වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි කොහොම හරි බේරුණා. I was about to backslide from God, but glory to God, I am saved. அப்படி அவர் பின்வாங்க போற அளவுக்கு என்ன நடந்தது? එයා ඒ තරම් පසු බට වෙන තරමට මොනවද සිද්ධ වුනේ? What happened to make Asaph almost backslide from verse 3 to 12, right? 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் வரை. අපි 3 වෙනි පදේ ඉඳන් 12 වෙනි පදේ වෙනකන් කියමු. துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகிய அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன். මක් නිසාද මම දුෂ්ටයන්ගේ අභිවෘද්ධිය දුටු කල අහංකාරින් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා කළෙමි. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked.
அதாவது நல்ல கவனிங்க, எங்களுக்கு இது நடக்குதா இல்லையா? හොඳට අවධානය දෙන්න. මේක අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? Isn't this happening to us? நம்ம தேவனுடைய ஜனங்கள், අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු. ஜெபிக்கிறவர்கள், යාච්ඡා කරන අය. வேதம் வாசிப்பவர்கள், බයිබලයේ කියවන අය. தசமபாகம் போடுகிறவர்கள், දසයෙන් කොටස දාන අය. காணிக்கை கொடுப்பவர்கள். පඳුරු දෙන අය. We are Christians who pray, read the word, go to church, pay tithes and give offerings. ஆனா எனக்கு நிறைய துன்மார்க்கரை தெரியும். හැබැයි මට බොහෝ දුෂ්ටයන්ව දන්නවා. என்னை விட 1000 மடங்கு நல்லா இருக்கிறான்ப்பா. මට වඩා 1000 ගුණයකින් හොඳට ඉන්නවා අප්පා. I know so many people who are godless, but they are better off than us. விளங்குதா நான் சொல்றது? තේරෙනවද මං කියන්නේ? நான் ஜெபிக்கிறேன், நாதா என் தேவைகளை சந்தியும். මම යාඥා කරනවා ස්වාමිනේ මගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්න. நான் ஜெபிக்கிறேன், பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு தான் கிடைக்குது. මම යාඥා කරනවා අල්ලපු ගෙදර කෙනාට ලැබෙන්නේ. I am praying and asking God, but the neighbor receives. Who is the neighbor? Not a Christian, an anti-Christian. Christian anti-kenek. விளங்குதா? நான் கேட்கிறேன், அவனுக்கு கிடைக்குது. මම ඉල්ලනවා යාට ලැබෙනවා. பிரசங்கம் பண்றாங்க, දේශනා කරනවා. தசம பாகங்களை எல்லாம் கொண்டு வாருங்கள், දසයෙන් කොටස සේරම අරන් එන්න. வானத்தின் பல்லகனியை திறந்து கொட்டுகிறேன். ස්වර්ගයේ අහසේ කවුළු විවෘත කළා උන්වහන්සේ ලබා දෙයි. They preach, bring the tithes to the storehouse so that I can open the windows of heaven and shower the blessings. நல்லா இருந்த கூரை கிழிஞ்சி ஓட்டை ஆயிடுச்சு. அதுதான் வானத்து கூரை பிரிஞ்சு கிழிஞ்சிச்சு. හොඳට තිබ්බ වහලේ කැඩිලා ඒකෙන් හිලක් හැදිලා ඒක තමයි අර අහස විවෘත වෙලා කියලා කියන්නේ. ஒழுகுதே ஒழிய ஒரு ஆசீர்வாதமும் வர மாட்டேங்குது. තෙමෙනවා හැරෙන්න ආශිර්වාදයක් නැහැ. All that opened was my roof. It's leaking. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் හැබැයි අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා கூரையை கழட்டி இன்னொரு மாடி அடிச்சு அங்க பால்கனி போடுறான். වහලේ ගලවලා තවත් එක තට්ටුවක් ගාලා ඒ බැල්කනියකුත් දාලා. Neighbor, he has removed the roof, extended another story, and then he put another balcony there. What is happening? இது நடக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். මේක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන්න. Isn't this happening to us? Pastorsக்கு சொல்லவா? පාස්ටර්ස්ලාට කියන්නද? முழங்கால்ல இருந்து முக்கி முக்கி உபவாசிச்சு ஜெபிக்கிறாங்க. දන්න ඉසෙන් ඉඳලා निराහාරව යාඥා කරනවා. Okay, this is for pastors. You kneel down and you fast and you are praying. For what? உங்களுடைய சபை ஜன்னல் வரை கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ඇයි කියනවා නම් ඔබේ සභාවේ ජනේලය වෙනකන් ජනෙල් ගාවට විතරක් ගොඩනගලා තිබෙනවා. அதுக்கு மேல ஏத்துறதுக்கு காசு வருது இல்ல. එතනින් උඩට ගොඩනගන්න සල්ලි ඕනේ. The church is built up to the window level. No money to go any further. So some pastors are fasting, praying, raising funds and binding the spirits, what not. அப்போ சில பேர் வாசிக்கிறாங்க, பாஸ்டர்மார் ஜெபிக்கிறாங்க, பிசாசுகளை கட்டுறாங்க. இவங்க ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை பார்த்தா எல்லா பிசாசும் கட்டி போட்டு கிடக்குது. සමහර කට්ටිය නිරාරෙන් ඉන්නවා යාඥා කරනවා යක්කු බඳිනවා මේගොල්ලෝ කරන යාඥා බලපුවම හැම යකෙක්ම බැඳලා ඉන්න ඕනේ. ஆனா இந்த சர்ச்ல இருந்து பார்க்கும்போது හැබැයි මේ සභාව ඉඳලා බලද්දී ஒன்றும் இல்லாத இடத்துல வேற்று மதக்காரர்கள் ஒன்றை தொடங்கி මොනවත් නැති පොළොබිමක මෙහිනම් බලනකොට අන්‍ය ආගමිකයින් ආගමික ස්ථානයක් හදනවා. இந்த අම්මා හදලා ඉවරත් කරනවා. කට්ටි முடிச்சுறாங்க. But this pastor looks through his window. Somebody from another religion, they start from scratch. They keep on erecting and completing a building when this church is stuck with up to the window level. இந்த சர்ச் ஜன்னல் வரைக்கும் தான் இருக்கு. මේ සභාව ජනේල ගාවට විතරයි තාම ගොඩනගලා තියෙන්නේ. உண்மையா இல்லையா? ඇත්තද බරුද? ஆசாப்புக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்துருச்சு. ආසප්ට ජීවිතේ එපා වුණා. ஆசாப் is very perturbed. துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகி அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன். මක් නිසාද මම දුෂ්ටයන්ගේ අභිවෘද්ධිය දුටු කල අහංකාරින් කර ඊර්ෂ්‍යා කළෙමි. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. எத்தனை பேர் பொறாமை கொள்றீங்க? கையை தூக்கிறாதீங்க. අතුසන් දෙපා. Don't put your hand up. I'm just asking. How many of you all are envious about the prosperity of the wicked? இந்த துன்மார்க்கருடைய வாழ்வை காணும்போது எத்தனை பேர் பொறாமை கொள்றீங்க? මේ දුෂ්ටයන්ගේ අභිවෘද්ධිය දැකලා කී දෙනෙක් මේ ඊර්ෂ්‍යා කරලා තියෙනවද? நீங்க என்ன தெரியுமா நினைக்கிறீங்க சொல்றீங்க? මොනවද දන්නවද මේ කියන්නේ? பொறாமை இல்ல பாஸ்டர்.
ඉරිෂාවක් නෙමෙයි පාස්ටර්. You are saying, no, no, I'm not jealous. பொறாமை இல்லை பாஸ்டர். ඉරිෂාවක් නෑ පාස්ටර්. பொறாமை இல்லை. ඉරිෂාවක් கையை නෑ. பாருங்க. பொறாமை இல்லை. ඉරිෂාවක් නෑ. I'm not envious. මට I'm not ඉරිෂාවක් නෑ. jealous. ஆனா இந்த கை என்ன சொல்லுது தெரியுமா? හැබැයි මේ අත මොනවද දන්නවද කියන්නේ? அவன் நாசமா போக, ඌ විනාශ වෙලා යන්න ඕනේ. அவன் கூண்டோட அழிய. இந்த கை ඌ නාස් වෙලා යන්න ඕනේ. ඌට හෙන ගහන්න ඕනේ, හෙන හතක් ගහන්න ඕනේ, ඔක නැති වෙන්න ඕනේ. That fellow should be destroyed. His endeavors should be destroyed. Who says? What says so? The hands. கை சொல்லுது. வாய் என்ன சொல்லுது? අත තමයි කියන්නේ. කට මොනවද කියන්නේ? பொறாமை இல்ல பாஸ்டர். ඉරිෂා නෑ පාස්ටර්. பொறாமை. இப்ப கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு பொறாமை இருக்கா இல்லையான்னு. கையா வாயா? දැන් බලා ගන්න ඔයාලට ඉරිෂාව තියෙනවද නැද්ද කියලා. අද්ද කටද? You examine. You can see both your lips and your hands to see whether you truly have jealousy. This chap truly admits that he is jealous. ஆசாப் உண்மையாகவே சொல்லுகிறார் எனக்கு பொறாமை. ආසාප් ඇත්තටම කියනවා මට ඉරිෂාව තියෙනවා කියලා. 4வது வசனம். 4 වෙනි පදය. மரண பரியந்தம் அவர்களுக்கு இடுக்கண் இல்லை, அவர்களுடைய பலன் உறுதியாயிருக்கிறது. මක්නිසාද ඔවුන්ගේ මරණයේදී වේදනා නැත, ඔවුන්ගේ ශක්තිය ස්ථිරයි. මරණයේදී මරණය වෙනකන් කියලා ඉන්න ඕනේ. කමන්නේ. යා. For there are no bands in their death, but their strength is firm. சாகரத்துக்கு முதல்ல அவன் சபிக்கப்படணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், நல்லா இருந்துட்டே செத்து போயிட்டான் பாஸ்டர். මැරෙන්න කලින් යා ශාපයෙන් ලක් වෙයි කියලා බලන් හිටියා, හොඳට ඉඳලා මැරිලා ගියා පාස්ටර්. I was looking to see if that fellow falls before he dies. No. He lived a luxurious life and he died. Come on. எத்தனை பேர் எங்களுக்கு தெரியும்? කී දෙනෙක් අපි දන්නවාද? தேவன் இல்லாத சிலர் பலர் දෙවියන් වහන්සේව නැති සමහරු வாழும் வரை நன்றாய் வாழ்ந்து விட்டு சாகுறார்கள். ජීවත් වෙනකන් හොඳට ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවා. நம்ம வாழும் போதும் நல்லா இல்லை, අපි ජීවත් වෙනකොටත් හොඳට නැහැ. சாகும் போதும் நல்லா இல்லை. මැරෙනකොටත් හොඳට නැහැ. You know, some people, some wicked people, some godless people, they live a gala life all the way to their death. And some of us, Christians, you know, we don't have a wonderful life. Neither do we have a wonderful death. What about after death? Not a wonderful funeral either. செத்த பிறகு ஒரு நல்ல அடக்க ஆராதனையும் கிடையாது. මැරුණට පස්සේ හොඳ මරණ තැම්පත් කිරීමකුත් නැහැ. ஒரு நல்ல பெட்டி வாங்க காசு இல்ல, හොඳ පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න සල්ලි නැහැ. சுடுகாடு கொடுக்குறாங்க இல்ல, සෝහන් පිට්ටනිය දෙන්නේ නැහැ. தூக்குறதுக்கு ஆள் வர்றான் இல்ல, මිනිය උස්සන්න කවුරුත් එන්නේ නැහැ. அந்த ஹர்ஸ் வீட்டுக்கிட்ட வர மாட்டேங்குது. හර්ස් එක එන්න ගේ ගාවට. So you know, some Christians, even after they die, no money to buy the coffin, no money to pay for the funeral, no road for the hearse to come all the way to the house, no people to carry either. My goodness. ஆசா பாவம் துட்டிக்கிறார். ආසාප් පව්. 5வது வசனம் verse 5. 5 වෙනි පදය. நரர் படும் வருத்தத்தில் அகப்படார்கள், மனுஷர் அடையும் உபாதியை அடையார்கள். වෙන මනුෂ්‍යයන්ට මෙන් ඔවුන්ට විපත්ති නැත, වෙන මනුෂ්‍යයන්ට මෙන් පීඩාද නැත. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. ஒரு உதாரணம் சொல்லவா? ඒක උදාහරණයක් කියන්නද? ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் நாம் ගැලයම ලපු කිතුනවන මම අපි பெட்ரோல் கியூவிலே நிக்கிறோம். පෙට්‍රෝල් පෝලිමේ ඉන්නවා. சில பாவிகள் சும்மா வந்து அடிச்சுக்கிட்டு போறானுங்க. සමහර පවකාරයෝ නිකන් ඇවිල්ලා පෙට්‍රෝල් ගහගෙන යනවා. Some Christians are waiting in queue, waiting in line to pump gas and diesel when some unbelievers come and get it just like that. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද බොරුද? எத்தனை விஷயங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு லேசாய் கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. කොයි තරම් දේවල් කිතුනුවන්ට ලේසියෙන් ලැබෙන්න, හැබැයි අනිත් අයට පහසුවෙන් ඒ දේවල් ලැබෙනවද? How many Christians are not receiving some blessings but some others are getting? ஒரு சூப்பர் உதாரணம் சொல்லவா? හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නද? பாஸ்டர்ஸ் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு போறதுக்கு இங்கிலாந்து விசா கேட்க போறீங்க. දේශනා කරන්න යන්න ඉංග්‍රීසි වීසා ඉල්ලන්න apply ලබා ගන්න යනවා. Some pastors are going into an embassy, say it's a Schengen embassy or the British embassy or the American embassy, to obtain visa to go and serve the Lord, to preach. Visa refused. Visa கிடைக்குதில்ல. වීසා එක ලැබෙන්නේ නැහැ. வேற்று மதக்காரன் ஒருத்தன் வந்து கேக்குறான், வாங்கிட்டு போறான். වෙන ආගමක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා, අරගෙන යනවා.
But an unbeliever comes who belongs to another religion, he gets the visa and goes. இதுல ஜோக் என்னன்னா, මේකේ විහිළුව මොකක්ද කියනවා නම් நாங்க கிறிஸ்தவர்கள் අපි කිතුණු கிறிஸ்தவ நாட்டுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போறதுக்கு கேட்கிறோம், கொடுக்குறான் இல்ல. කිතුණු රටකට දේශනා කරන්න යන්න ඉල්ලනවා වීසා හම්බෙන්නේ නැහැ. ஆனால் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் வந்து கிறிஸ்தவ நாட்டுக்கு போவதற்கு நம் கண்ணு முன்னாலே விசா வாங்கிட்டு போறோம். நடந்ததா இல்லையா நிறைய பேர்? හැබැයි කිතුණු නොවන කෙනෙක් කිතුණු රටකට යන්න වීසා ඉල්ලනවා. ඒක වීසා එක අරගෙන යනවා. සිද්ධ වෙනවද නැද්ද මේක? Christians go to Christian embassies of Christian nations and their visas are refused, when non-Christians go and get visas just like that. How many things are happening like that? ஆறாவது வசனம். 6 වෙනි පදය. ஆகையால் பெருமை சரப்பணியை போல அவர்களை சுற்றிக்கொள்ளும், கொடுமை ஆடையை போல அவர்களை மூடிக்கொள்ளும். එබැවින් ආඩම්බරය ඔවුන්ගේ බෙල්ලේ මාලාවක් මෙන්නේ බලාත්කාරයේ වස්ත්‍රයක් මෙන්න ඔවුන් සරසයි. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. அவர்கள் பெருமையாய் இருக்கிறார்கள் நன்றாய் இருக்கிறபடியினால். ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉන්න නිසා උඩඟුකමෙන් ආඩම්බරෙන් ජීවත් இது වෙනවා. நமக்கு தான் வலிக்குது அவனை பார்க்கும்போது. අපිට තමයි රිදෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දකිද්දි. So they are full of pride and we are hurt. They are enjoying. இதை வாசிக்கிட்டே போங்க. அவர்கள் கண்கள் கொழுப்பினால் எடுப்பாய் பார்க்கிறது, அவர்கள் இருதயம் விரும்புவதிலும் அதிகமாய் நடந்தேறுகிறது. 7 වෙනි පදේ කියවෙන්නේ නේද? ඔවුන්ගේ ඇස් තරකමින් නිරා තිබේ, ලබන්ට ආශාව වෙනවටත් වඩා ඔවුන්ට සම්පත් ඇත. Their eyes stand out with fatness. They have more than the heart could wish. இந்த ரட்சிக்கப்படாத சில பேருக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு. මේ ගැලේම ලැබපු නැති අයට කොච්චරම්නම් තෙලද? You know, these unsaved people, they are arrogance. And I can't stand it, says Asaph. இதை தாங்க முடியலங்கிறா. මේක දරා ගන්න බෑ කියලා කියනවා ආසාප්. 8வது வசனம், அவர்கள் சீர்கெட்டு போய் அகந்தையாய் கொட்டுமை பேசுகிறார்கள், இருமாப்பாய் பேசுகிறார்கள். 8 වෙනි පදේ ඔව් ගර්හ කෙරෙති, දුෂ්ටකමින් බලාත්කාරය ගැන කතා කෙරෙති, උඩඟු ලෙස කතා කෙරෙති. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. எத்தனை ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் எங்களை பார்த்து இருமாப்பாய் பேசுகிறார்கள், யோசிங்க. කොච්චර ගැලේම ලැබපු කී දෙනෙක් නම් අපිව බලලා ඉවරලා නැති. ගලේම ලැබපු නැති කී දෙනෙක් නම් අපිව බල්ලි වෙලා මේ පහත් මේ ඒ කියන්නේ පහතර දාලා කතා කරනවාද? How many non-Christians are mocking us, especially if we have non-Christians in our family, in our workplace, in our village? How they embarrass us. இப்போ எங்களுடைய குடும்பத்திலே, අපේ පවුලේ, எங்களுடைய வேலைத்தளத்திலே, අපි වැඩ කරන තැන, எங்களுடைய பாடசாலையிலே, අපේ පාසලේ, எங்களுடைய கிராமத்திலே අපේ ගම ඇතුලේ கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் எங்களை எவ்வளவு இகழுகிறார்கள். எத்தனை பேருக்கு நடக்கிறது இது? මේ කිතුණු නොවන අය කොයි තරම් අපිව අපිට ගරහනවද මේ කී දෙනෙකුට සිද්ධ වෙනවා. ஏனென்றால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நன்றாய் இல்லை. ඇයි කියනවනම් බොහෝ කිතුණු හොඳට නැහැ. That is because many Christians are not living a good life. So we are being mocked. ஆகவே எங்களை இகழுகிறார்கள். ඒ නිසා අපිව පහත් කරනවා. தங்கள் வாய் ஓட மட்டும் எட்ட பேசுகிறார்கள், அவர்கள் நாவு பூமி எங்கும் உலாவுகிறது. ඔහු තමුන්ගේ මුඛය අහසේ තබා තිබේ, ඔවුන්ගේ දිවද මුළු පොළවේ සංචාරය කරයි. They set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth. எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கிறது? කී දෙනෙකුට මේ අත්දැකීම How තියෙනවද? many of you have this experience? As Christians, you love to go to a foreign country and come. Say at least to Israel and come, or somewhere, India or somewhere. இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள், இன்னும் விமானம் பார்த்ததில்லை. බොහෝ කිතුණු ඉන්නවා තාම ගුවන් යානයක් දැකලා නැහැ. சரியான ஆசை ஒரு நாட்டுக்கு போய் வர. හරි ආසයි කොහේ රටකට ගිහිල්ලා එන්න. இஸ்ரவேல் போய் வரவாவது ஆசை. ඉස්රායෙල්වත් ගිහිල්ලා එන්න කියලා ආසයි. பக்கத்துல இருக்க இந்தியாவுக்காவது போயிட்டு வரதுக்கு ஆசை. මේ ළඟ තියෙන ඉන්දියාවටවත් ගිහිල්ලා එන්න කියලා ආසයි. கிறிஸ்தவர்கள், ஓகே. කිතුණු சில பேர் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள், සමහර අය ඉන්නවා කිතුණු නොවන අය. அவர்கள் வந்து சொல்லுவார்கள், ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියනවා நான் அமெரிக்கா போனேன், நான் ஆஸ்திரேலியா போனேன், வர்ற வழியில் நான் நியூசிலாண்டில் 2 நாள் இருந்துட்டு வந்தேன். அப்படி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு வேதனை வருகிறது. මම ඇමරිකාවට ගියා, ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා, එන ගමන් නවසීලන්තේ දවස් දෙකක් නැවතිලා ඉඳලා ආවේ කියද්දි කොයි තරම් රිදෙනවද? How many such Christians are hurt when some non-Christians say, well, I go to America all the time, and on my way back I go to Australia and touch New Zealand for a couple of days. When non-Christians are blessed with foreign travels, some Christians have never seen a plane close range. சில கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் உலகம் சுற்றும் மக்களாய் இருக்கும் பொழுது
සමහර කිතුණු නොවන මුළු ලෝකයේ පුරාම ඔහේ විසිරලා ඉද්දි அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தடவை வெளிநாட்டுக்கு போய் வர கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். බොහෝ කිතුණු එක වතාවක්වත් පිටරට ගිහිල්ලා එන්න අවස්ථාවක් නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා. உண்டா இல்லையா? මේක ඇත්තද නැද්ද? அப்ப அவங்க வந்து சொல்றாங்க வானம் மட்டும் பேசுகிறார். ඉතින් කියනවා ඒගොල්ලෝ අහස දක්වා කතා කරනවලු. Their talk is all the way to the sky because they are always flying. ஆகையால் அவருடைய ஜனங்கள் இந்த வழியாகவே திரும்புகிறார்கள். தண்ணீர்கள் அவர்களுக்கு பரிபூரணமாய் சுரந்து வரும். 10 වෙනි පදයේ එබැවින් උන්වහන්සේගේ සෙනඟ මෙතනට හැරියේදී පිරුණු කුසලානකින් ඔහු වතුර බේරා බුති. Therefore his people return hither, and the waters of a full cup are wrung out to them. இதனுடைய அர்த்தம், உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால், මේකේ සැබෑ අර්ථය මොකද්ද කියනවා නම් அப்பத்துக்கும் தண்ணீருக்கும் அந்த துன்மார்க்கருக்கு குறைவில்லை. ඒ කියන්නේ රොටි වලටත් ජලයටත් ඒ දුෂ්ටයින්ට අඩුපාඩුවක් නැහැ කියක් The නැහැ. real explanation, the real meaning of this verse is that those evil people, they have no lack or scarcity when it comes to bread and water. They have everything. இப்போ முக்கியமாய் 11வது வசனத்தை பாருங்கள். 11 වෙනි පදයේ බලන්න වැදගත්ම පදය. நல்லா கவனிங்க. This is very important, verse 11. The arrogance of the ungodly is such that they talk like this. அந்த தேவனற்றவர்கள் எவ்வளவு வீம்பு பிடித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் இப்படி பேசுகிறார்கள். ඒ දෙවියන් වහන්සේ නැති කට්ටිය කොයිතරම් දුෂ්ටකමින් උඩඟුකමින් කතා කරනවද කියන එක මෙතන පේනවා. தேவனுக்கு அது எப்படி தெரியும்? உன்னதமானவருக்கு அதை பற்றி அறிவு உண்டோ என்று சொல்லுகிறார்கள். ඔහු කතා කොට දෙවියන් වහන්සේ දන්නාසේක්ද? මහත්මයන්ට දැනුම ඇද්දයි කියති. And they say, how doth God know? And is there knowledge in the Most High? அதாவது தேவன் அறிவில்லாதவர் என்று அந்நியர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆமாவா இல்லையா? ඒ කියන්නේ අන්‍ය ජාති ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ මේ දැනීම නැති කෙනෙක් කියලා. You know, many ungodly people think that our God is a primitive ancient God. Our God doesn't know anything pertaining to the modern times. நமது தேவன் பண்டைய காலத்து தேவன், අපේ දෙවියන් වහන්සේ අතීතයේ දෙවියන් වහන්සේ, புராண காலே தேவிந்துன் அப்பே தேவியன் வහන්සේ, இந்த காலத்தில் உள்ள வளர்ச்சி சம்பந்தமாய் இந்த காலத்தைய நவீனங்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய தெய்வத்துக்கு தெரியாது என்று மற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். මේ අද කාලේ තියෙන මේ වර්ධන එහෙම නැත්නම් ඒ තාක්ෂණික දේවල් අපේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. அப்போ එතකොට 12வது வசனம், 12 වෙනි පදය இதோ இவர்கள் துன்மார்க்கர், இவர்கள் என்றும் சுகஜீவிகளாய் இருந்து ஆஸ்தியை பெருக பண்ணுகிறார்கள். බලව දුෂ්ටයෝ මොහුය. මොහු නිතර සැපසේ වෙසෙමින් වස්තුවෙන් වර්ධනය වෙති. Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. இந்த 12 வசனங்களிலே என்ன பார்க்கிறோம்? මේ පද 12 තුල මොනවද බලන්න තියෙන්නේ? நமக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கிறோம். අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් දකින්න තියෙන්නේ. In these 12 verses we see a common problem that we all have. அது என்னவென்றால், ඒ මොකද්ද කියනවා නම් நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் இருந்தாலும் நம்மை விட எல்லா விதத்திலும் நன்றாய் வாழும் சில கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் உண்டு. අපි කිතුණුව වුණත් අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වන සමහර කිතුණු නොවන අන්‍ය ජාතිකයන් ඉන්නවා. Albeit we are Christians, there are non-Christians who are better off than us. Financially, health-wise, my goodness, பொருளாதார ரீதியிலே ආර්ථික පැත්තෙන් கிறிஸ்தவர்களை விட நல்ல வசதியா இருக்கிற அநேக கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் உண்டு. කිතුණුවන්ට වඩා ආර්ථික පැත්තෙන් හොඳට ඉන්න කිතුණු නොවන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. சில நேரம் உங்கள் வயதை ஒத்த ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர் இருப்பார். සමහර වෙලාවට ඔබේ වයසට වඩා ඔබේ වයස ඇති කිතුණු නොවන තව කෙනෙක් ඉඳී அவரை விட நீங்கள் வியாதி உள்ளவராய் இருப்பீர்கள். හැබැයි එයාට වඩා ඔයා ලෙඩ හැදිච්ච කෙනෙක් විදියට නෙවෙයි. You may have somebody your age, a non-Christian, who is much more healthier than you. Isn't it true? මේක ඇත්තද නැද්ද? உண்மையா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. ඇත්තද නැද්ද මේක? எங்களுக்கான பதில் அடுத்த பகுதிகளில் காத்திருக்கிறது. අපි උදෙසා තිබෙනා උත්තරය ඊළඟ පදවල බලාගෙන ඉන්නවා. We can see the response to that in the forthcoming verses. பிரசங்கத்தினுடைய முதல் பகுதியிலே என்ன பார்த்தோம்? දේශනාවේ පළවෙනි කොටස මොනවද බැලුවේ? What did we see in the first part of the sermon? The wicked people thrive and flourish more than God's people. தேவனுடைய மக்களை விட உலகத்து மக்கள், தேவனுடைய எதிரிகள் துன்மார்க்கர் செழித்து தழைத்து ஓங்கி வாழுகிறார்கள்.
දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවට වඩා දෙවියන් වහන්සේව නොහඳුන්න අන්‍ය ජාතිකයේ ලෝකයේ මිනිස්සු ඉතා යහපත්ව හොඳට සපලවත්ව ජීවත් වෙනවා. ஆசாப் என்ன சொல்லுகிறார்? ආසප් මොනවද කියන්නේ? இதை பார்க்கும் பொழுது என் மனம் உடைந்து போய் මේක බලද්දි මගේ හදවත බිඳිලා ගිහිල්ලා கொஞ்சம் இல்லாவிட்டால் நான் பின்வாங்கியே போயிருப்பேன். තව පොඩ්ඩෙන් මම පසුබට වෙලා යනවා. Asaph confesses, saying that when I saw this, I was so upset that I almost backslid. உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ஒரு காரணத்து நிமித்தம் பின்வாங்கி கொண்டு போகிறார்கள் என்று? ඔබ දන්නවද කොච්චරද කිතුණන් මේ එක කාරණාව නිසා කොච්චරනම් පසුබට වෙලා යනවද කියලා? Do you know that many Christians backslide for this reason? Many Christians who feel that they are not blessed over and above the others leave God and go back to the world. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் இப்படி உலகத்தவர்களை விட மோசமாய் வாழுகிற அந்த ஒரு காரணத்தினால் தேவனை விட்டு போகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். බොහෝ කිතුණෝ තමුන් මේ ලෝකයේ අයට වඩා මේ අඩුපාඩුකම් මැද්දේ ජීවත් වෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ අතල පසුබට වෙලා යනවා. எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் தொடர்ச்சியாக வியாதியோடு இருக்கிறார்கள். කොච්චරද කිතුණෝ දිගටම රෝගීව සිටිනවා. Many Christians suffer with ailments on long periods. அப்போ சுகமாய் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு வேதனை வருகிறது. ඒතර කිතුණුවන් නොවන කට්ටිය හොඳ නිරෝගීමත් වෙද්දි මේගොල්ලන්ට එක වේදනාවක් එනවා. When they see healthy non-Christians, they are perturbed. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் யாஹ்வே ரோஃபே என்கிறார்கள் எங்களுடைய தேவனுக்கு. ඕන් හිතනවා යෝව රාෆේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ஆனால் தேவன் எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මට සුවය දෙන්නේ නැහනේ. தேவன் இல்லாதவர்கள் எங்களை விட சுகமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பின்வாங்கி போகிறவர்கள் உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ නැති කෙනා හොඳට නිරෝගීමත් ඉන්නවනේ කියලා හිතලා පසුබට වෙලා යනවා. We say that Yahweh Rophe, the Jehovah our healer is with us. But look at those people who are godless but they are healthy. So many Christians backslide on that health issue. இந்த சுகவீனம் காரணமாக பின்வாங்குகிற கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு. මේ සුවය කියන කාරණාව නිසා පසුබට වුණා වූ කිතුණුවන් ඉන්නවා. வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு நானும் ஜெபித்து முயற்சிக்கிறேன், முடியவில்லை. පිටරට යන්න මමත් යාඥා කරා බැරි වුණා. ஆனால் தேவன் இல்லாதவர்கள் பாருங்கள் பட் என்று போகிறார்கள். இந்த காரணத்துக்காக எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள். හැබැයි අර දෙවියන් වහන්සේව නොහඳුනන මිනිස්සුන්ට ටක් ගාලු වෙලා රට යනවනේ කියලා ඒක හිතලා පසුබට වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. As a Christian, I am struggling to go abroad, but I am unable to do so. God is not helping me. But look at those non-Christians. They just go wherever they want. So for this reason, many Christians backslide. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய கடன்கள் கட்டப்படாமல் மற்றவர்கள் கடன் இல்லாமல் வாழுவதை பார்த்து பின்வாங்குகிறார்கள். බොහෝ කිතුණෝ තමුන්ගේ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ඒ වගේම ලෝකෙ මිනිස්සු ණය නැතුව ජීවත් වෙනවා එක දැකලා පසුබට වෙනවා. Many Christians who are in debt see many non-Christians who are fine financially. So these people backslide. கிறிஸ்தவ வியாபாரிகள், කිතුණු ව්‍යාපාරිකයෝ, எனக்கு தெரிந்த பல கிறிஸ்தவ வியாபாரிகள் මට දන්න බොහෝ කිතුණු ව්‍යාපාරිකයෝ எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள், பாஸ்டர் අපිට කියනවා පාස්ටර් நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால் අපි ගැලේම ලබලා ඉන්න නිසා எங்கள் கடையிலே சாராயம் விற்க கூடாது, சிகரெட் விற்க கூடாது, லாட்டரி சீட்டு விற்க கூடாது என்கிறீர்கள். මගේ කඩ ඇතුලේ මේ අරක්කු විකුණන්න බෑ, සිගරට් විකුණන්න බෑ, லொத்தரை. ලොතරැයි විකුණන්න බෑ. You know, many Christian businessmen from several countries have confided these things with me. They say, Pastor Suresh, you know, we are Christians, so we are not supposed to sell alcohol, sell tobacco, cigarettes and cigars, and sell, how do you call them, lottery tickets. With all the purity in our business, we are going down and down and down when the ungodly are thriving. இவ்வளவு பவித்திரமாய் எங்களுடைய வியாபாரத்தை நடத்தியும் எங்களுக்கு முன்னேற்றம் வரமாட்டேன் என்கிறது. මෙච්චර යහපත් පවිත්‍රව අපේ ව්‍යාපාරය කළත් ඒක දියුණු වෙන්නේ නැහැ නේ. ஆனால் அவன், හැබැයි අරයා தேவன் இல்லாதவன், දෙවියන් වහන්සේ නැති කෙනා இவ்வளவு அசுத்தங்களையும் செய்து கொண்டு அவன் தழைக்கிறான். මෙච්චර අසුද්ධ දේවල් කරගෙනත් එයා හොඳට ඉන්නවා. எத்தனை வியாபாரிகள், கிறிஸ்தவ வியாபாரிகள் பின்வாங்கி விட்டார்கள் தெரியுமா? කොයි තරම්නම් කිතුණු ව්‍යාපාරිකයෝ පසුබට වෙලා You තියෙනවා. know how many Christian business people have backslidden? Okay, what about Christian children? Many children. எத்தனை கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள்
பின்வாங்குகிறார்கள். කොච්තරම්නම් කිතුණු දරුව පසුබට වෙනවද? நான் பயங்கரமாய் படித்தேன், මම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. அத்தோடு ஜெபித்தேன், ඒ වගේම යාච්ඡා කරා. பாஸ்டரும் கை வைத்து ஜெபித்தார், පාස්ටර්ත් අත තියලා මට යාච්ඡා කරා. பரீட்சையில் தோல்வி அடைந்து விட்டேன். හැබැයි මම විභාගයෙන් අසමත් වුණා. I studied well, I prayed a lot, even the pastor prayed for me, but I failed. தேவன் இல்லாதவர்கள் ஆட்டம் போட்டுவிட்டு என்னை விட பாஸ் ஆகிவிட்டு போகிறார்கள். இது என்ன வாழ்க்கை என்று பல பிள்ளைகள் மனமுடைந்து பின்வாங்குகிறார்கள். හැබැයි අර දෙවියන් වහන්සේ නැති කෙනා හොඳට නටනට ඉඳලා වෙලා එයා පාස් වෙලා තියෙනවා කියලා හිතලා කොච්චෝදෝ කිතුණු දරුව පසුබට වෙලා යනවා. And many children, Christian children, have backslidden because non-Christian children have excelled in studies than these children. What about many Christian leaders, pastors and leaders? கிறிஸ்தவ பாஸ்டர்மார், ஊழியர்கள், தலைவர்கள் பின்வாங்கி இருக்கிறார்கள். කිතුණු පාස්ටර්ස්ලා නායකයෝ ඒ වගේම සේවය කරන අය කොයිතරම් පසුබට වෙලා යනවද? ஏனென்றால் எனக்கு எந்த விதமான ஒரு செழிப்பும் வரமாட்டேன் என்கிறது. ඒ කියනවා මට මොනාකරින්වත් සඵලත්වයක් නැහැ. கர்த்தர் சொல்லி இந்த ஊழியத்தை தொடங்கினேன், දෙවියන් වහන්සේ කියලා මේ සේවය පටන් ஆனா ගත්තා. ஒரு ஆசீர்வாதமும் இல்லை. හැබැයි ඒක ආශිර්වාදයක්වත් නෑ. God told me to start this ministry and I started. There is no prosperity, there is no blessing, but those ungodly people are thriving in front of my eyes. ஆனால் அந்த பாவிகள், துன்மார்க்கர் என் கண்களுக்கு முன்பாக செழிப்பாய் வாழுகிறார்கள். හැබැයි අර පව්කාර දුෂ්ටයෝ මගේ ඇස් ඉස්සරහම හොඳට ලස්සනට සඵලත්ව ජීවත් වෙනවා. இதுதான் ஆசாபினுடைய பிரச்சனை. මේක තමයි ආසාப்ගේ ප්‍රශ්නය. This is Asaph's problem. But now his attention is diverted from them to himself. So the second section is I. அப்போ அவர்கள் என்கின்ற அந்த நிலைமையிலிருந்து தன் கண்ணை எடுத்து நான் என்னை பார்க்க போகிறேன் என்கிறார். දැන් එතකොට ඔහු ඔවුන් කියන ඒ තැන ඉඳලා තමුන්ගේ ඇස් හරවගෙන මම කියන පැත්තට තමුන්ගේ ඇස් හරවගෙන බලන්න යනවා. அப்போ அந்த 13ஆம் 14வது வசனங்கள் என்ன சொல்லுகின்றன? 13 සහ 14 පදවල මොනවද කියන්නේ? பாப்போமா 13வது வசனத்தை பார்ப்போம். Let's read verse 13. 13 වෙනි පදයක් බලමු. நான் விருதாவாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி குற்றம் இல்லாமையிலே என் கைகளை கழுவினேன். සැබවින් මාගේ සිත පවිත්‍ර කර ගැනීමත් නිදොස්කමින් මාගේ අත් සේදීමත් නිෂ්ඵල විය. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. நான் இதை விளக்குகிறேன், මේක මම විස්තර කරන්න. பிறகு சொல்லுவேன் கையை தூக்க சொல்லி. පස්සේ කියන්නම් අත් උස්සන්න කියලා. உண்மையாய் ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் கையை தூக்குங்கள். ඇත්තටම පිළිගන්න අය අත් උස්සන්න. Let me explain this verse and then I will ask you to raise your hand up. If this is you, be faithful. If this is you, you put your hand up. எத்தனை பேருக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வருகிறது? කී දෙනෙකුට මේ වගේ සිතුවිල්ලක් එල්ල තියෙනවද? ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஜெபிக்கிறேன், හැමදාම උදේට යාඥා කරනවා. பைபிளும் வாசிக்கிறேன். බයිබලෙත් කියවනවා. I get up in the morning, the first thing I do is pray and then I read the Bible. என்னத்தை செய்ய போனாலும் நான் ஜெபிச்சுட்டு தான் செய்கிறேன். මොනව කරන්න ගියත් මම යාඥා කරලා තමයි යන්නේ. Whatever I embark on, I pray before the venture. ராத்திரி குடும்பமா உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறோம். රෑට පවුල පිටින් එකතු වෙලා යාඥා කරනවා. At night we gather as a family and pray. எல்லா மீட்டிங்க்கும் போறேன், හැම මෙයා රැස්වීමකටම යනවා. பிரசங்கம் எல்லாம் கேட்கிறேன். දේශනා හැම එකක්ම I අහනවා. go to all meetings, I listen to messages. ஆனால் என் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது හැබැයි මගේ ජීවිතය දිහා බලද්දී இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பரிசுத்தமா வாழ்றதுல ஒரு பிரயோஜனமும் எனக்கு தெரியுதில்லை. මෙච්චර සුද්ධව ජීවත් වෙන එක මෙච්චර සුද්ධව ජීවත් වෙන එකෙන් මට වන ප්‍රතිඵලයක්වත් පේන්නේ නැහැ. You know, this struggle that I am going through to maintain my purity, nothing good is transpiring out of that. How many of you agree with me? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க இதை? பயம் இல்லாமல் வெக்கப்படாமல் கையை தூங்க, நான் கையை தூக்கிட்டேன். කී දෙනෙක් පිළිගන්නවද මේක බය නැතුව අත උස්සන්න? I agree. Look at me. මම එකක නබාන්න මගේ අත දිහා. பாவனவானே පා වෙනවනේ. நே தேவனே විරුද්ධ போகும். விருத்து போ. You know, isn't this true? I mean, some people didn't put your hand up, but there are times when these things happen. You feel that you're living a holy life in vain, man. Crazy. When I could be enjoying my life, I'm sacrificing so much
to remain holy, but nothing is happening. நல்லா ஜொல்லியாக பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு கூத்தாடக்கூடிய நான் හොඳට පව් කරගෙන ජොලිය පිසු නටන්න ඕන මම அதெல்லாம் இல்லாமல் பெரிய பரிசுத்தமாக வாழ்கிறேன். ඒ මොකුත් නැතුව හොඳට සුද්ධවන්තයෙක්ගේ ජීවත් වෙනවා. ஆனால் ஒரு இளவும் நல்லா நடக்க மாட்டேங்குது எனக்கு. හැබැයි කිසිම දෙයක් හොඳට යහපත් සිද්ධ වෙන්නේ. அவங்கள பார்க்கும்போது අරගොල්ලෝ බලද්දී அவன் இதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா இருக்கிறான். ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා හොඳට ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ஏன்டா நான் இவ்வளவு பரிசுத்தத்தை காத்துக்கணும்னு நினைக்குமா இல்லையா? ඒගොල්ලෝ එච්චර හොඳට ඉන්නවනම් මම මොකටද මේ මගේ සුද්ධකම් මෙච්චර මේ අමාරුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්නේ? அதுதான் ஆசாப்புக்கு தோன்றியது. ඒක තමයි ආසාප්ට හිතෙන්නේ. Asaph is now concentrating on himself and he's saying, in vain I am, look at me, such a holy guy as me, look at me in verse 14. இவ்வளவு பரிசுத்த எனக்கு 14வது வசனத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. මෙච්චර සුද්ධාන්තු මට මොනවද වෙන්නේ කියලා 14 වෙනි පදින් බලන්න. நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். මක්නිසාද දවස මුළුල්ලේම පීඩා කරනු ලැබීමි උදයක් පාස තරවටුද ලැබීමි. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. நான் காலையில் எழும்புனா இப்படிப்பட்டனா காலையில் எழும்புனா எப்படி இருக்கணும்? මම උදා නෑ මේ වගේ ආත්මික පොරක් වන මම උදේ නැගිටිනකොට කොහොමද නැගිටින්න ඕනේ? සිංගම් මාරි එළඹணும். සිංහෙක් වගේ නැගිටින්න ඕනේ. Yeah. ඇයි? I should get up like a lion every morning. Why? ராத்திரி தூங்குறதுக்கு மொத ஜெபிச்சிட்டு படுத்தேன். රෑ නිදා ගන්න කලින් යාචනා කරලා නිදාගත්තේ. I slept after praying. And when I closed my eyes, I said, Holy Spirit, you take over. And I started praying in tongues and I fell asleep. தூங்குற போது பரிசுத்தாவியானவருக்கு சொன்னேன், නිදාගන්නදී ආත්මයන් වහන්සේට කිව්වා நீர் இப்பொழுது என் மூலமாய் ஜெபியும் நாதா. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ කරනකොටගෙන යාචනා කරන්නේ. அந்நிய பாஷை ஜெபிச்சுக்கிட்டே தூங்குனேன். අන්‍ය භාෂාවෙන් යාචනා කරගෙන නිදාගත්තේ. காலையில் எழும்பும் போது எப்படி எழும்பணும்? රුදාසන අවදිවදී කොහොමද නැගිටින්න ඕනේ? சிங்கம் மாதிரி எழும்பணும். සිංහෙක් වගේ නැගිටින්න So ඕනේ. when I get up in the morning, I should wake up like a lion. And I எழும்பி ஐயோ அம்மா நிமிர்ந்துக்கிற முடியல. මම නැගිටින්න අයියෝ අම්මෝ කොන්ද අයියෝ නැගිටින්න අම්මෝ අමාරුයි. ஐயோ 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 ஐயோ. When I wake up in the morning, I can't even straighten myself. I want to experience this. இது நடந்திருக்கா இல்லையா? මේක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? சிங்கம் மாதிரி தூங்கிட்டு ஹைனா மாதிரி முழிக்கிறோம். සිංහෙක් වගේ නිදාගෙන හයිනා වගේ මේ නැගිටින්නේ. We sleep like a lion, but when we get up, we are like a differential displaced hyena. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද බොරුද? சில நேரம் எங்களுக்கு வெறுத்து போகுது. இவர் சொல்றார் காலை தோறும் தண்டிக்கப்படுறேன். என்னடா இது வாழ்க்கை? සමහරලාට එපා වෙනවා මෙයා කියනවා උදේ ඉඳන් තරවටු ලබනවා. பாட்டு சர்ச்ல සභාවේ ගීතිකා ගානවා. நாள்தோறும் அற்புதம் எதிர்பாருங்கள். Haskamak patamu samoda. The song in church, expect a miracle every day. இந்த சொல்றார் நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டு මෙතන කියනවා දවස මුළුල්ලේ පීඩා ලැබීමි. And chastened every morning. every morning. பொய்க்கு பாடுறது நாள்தோறும் அற்புதம் எதிர்பாருங்கள். நாள்தோறும் வாதை வருகின்றதே. බොරුවට ගාන කරනවා හාස්කමා පතමු දවස මුළුල්ලේ කියලා. விளங்குதா? நம்ம சில பேர் வாதையும் தன் கூடாரத்தை எப்படி பாடுவாங்க வசங்கத்தை? අපේ සමහර අය කොහොමද වසංගතයක් නුඹේ කුඩාරම්ට ගාන ගන්නේ? This song is not in English. வாதையும் தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே, பொல்லாப்பு நேரிடாது සංගතයක් මහේස් වේ කුඩාරමට ලං වන්නේ නෑ පුතුනේ. හවුද නැද්ද? ආසප් කියන එක ඇත්තනේ හලු. ආසප් සොරට දුම්මදානේ. What Asaph says is true. We are singing something that we never experienced in our life. எங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த அனுபவமே கிடையாது. வாதையா கூடாரம் முழுக்க வாதையில தான் கிடக்குது. අපේ ජීවිතේ සමහරලාට මේ අත්දැකීම් නැහැ. கூடாரம் සම්පූර්ණයෙන්ම වසංගතයෙන් පිළලා තියෙනවා. வாதை வந்தன் கூடாரத்தை ரூமுக்கு போனாலே கரப்பத்தா தான் இருக்குது. වසංගතයන් නුඹේ கூடாරමට ගාන ගේම් මේ කැරපොත්තකින් තමයි රූම් එක පිළලා තියෙන්නේ. My goodness.
Poor Asaph, he was just like us. எங்கள மாதிரியே தான் இவரு. මෙයත් අපි වගේම තමයි. 15வது வசனத்தை பாருங்களேன். 15 පදේ බලන්න. இவ்விதமாய் பேசுவேன் என்று நான் சொன்னேனானால் இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளின் சந்ததிக்கு துரோகி ஆவேன். මම මෙසේ කතා කරන්න නෙමී කියම් නම් බලව ඔබගේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට ද්‍රෝහියෙක් වෙමි. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy அதாவது children. இவ்விதமாய் பேசுவேன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? මෙහෙම කතා කරන එකෙන් ඒක කියන්නේ මොකක්ද අර්ථවත් කරන්නේ? What is it to say that if I speak thus என்ற உண்மையான நிலையை நான் பேசினா මගේ ඇත්තම தත්ත්වය මම කතා කරාම எந்த என்னது வாயின் வார்த்தை சரியில்லையா? මගේ මුඛේ වචන හරි නැල්ලු. கிறிஸ்தவன் இப்படி பேசக்கூடாது. කිතුනෝ මෙහෙම කතා කරන්න හොඳ When නැහැ. I talk the truth, when I say this is what's happening, they say, no, 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 no. Your confession is bad. You need to confess properly. உண்மையாவே எலும்பு நொன்ன எனக்கு நேரா நிக்க முடியல. ஐயோ அம்மா. ඇත්තටම නැගිට කෙලින් හිට ගන්න විදිහක් නැහැ. අයියෝ අම්මා. When I get up, I can't straighten myself up. But I'm not supposed to say that. ஆனா அதை நாங்க சொல்லக்கூடாது. හැබැයි මම ඒක කියන්න හොඳ නැල්ලු. ஏன்? ඇයි? பாஸ்டர் පාස්ටර්. காட்டிக்கிற கூடாது. ඒක පෙන්වන්න හොඳ නැහැ. எங்க உண்ட விசுவாசம்? ඔබේ ඇදහිලිවන්තයෝ. ஐயோ வியாபாரம் முன்னேறதில்லையே. என்ன என்ன என்ன? ඔබේ ඇදහිල්ල. என்ன சொன்னாரு? ඇදහිලිවන්තයෝ. என்ன அது இல்ல. ඔබේ ඇදහිල්ල. You know, sometimes we say, some people say, well, you know, I'm opening my business every day in the morning and I'm closing. Nothing is prospering. அப்போ உண்மையாவே வியாபாரி ஒருத்தர் சொல்றாரு, நானும் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வியாபாரம் பண்றேன், ஒண்ணுமே நடக்குதில்ல. අයියෝ මමත් ව්‍යාපාර කරන උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකම් ව්‍යාපාර කරගෙන ඉන්නවා කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. அப்படி பேசாதீங்க பிரதர். එහෙම කතා කරන්න බෑ බ්‍රදර්. விசுவாசத்தோட பேசுங்க. ඇදහිල්ලෙන් කතා කරන්න. Don't talk like that. You're a Christian. Talk faith. லாச்சா திறந்தா ஒண்ணும் இல்ல. ආච්චිවරය නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. ஒண்ணும் இல்லன்னு சொல்ல வேணாமா? හැබැයි මොකුත් නැහැ කියලා කියන්න එපා. ஏன்னா ඇයි කියනවනම් அது பிழையான அறிக்கை. ඒක වැරදි හඳුන්වා දීම වැරදි ප්‍රකාශනයක්. யோ லாச்சில ஒண்ணும் இல்லனா இல்லன்னு சொல்றதா இருக்குன்னு சொல்றதா? ඉතින් ලාච්චෝ මොකුත් නැත්තම් තියනවා කියන්නද නැහැ කියන්නද? When I open the drawer there is nothing inside, but I should not say I don't have anything. You better confess. Say you have everything. எல்லாம் எனக்கு இருக்கிறது சொல்லலாம். උඹ සේරම මට තියනවා කියලා කියන්නද? திறந்தா ஒரு இலவும் இல்ல. ඇරියනම් කිසිම දෙයක් නැහැ. You have to confess. I have everything. But when you open there is nothing. விளங்குதா உங்களுக்கு? சொல்லவா? நான் சுகமானேன். මම සුව ඇතිව ඉන්නවා. I am healed. இப்போ எல்லாரும் என்னைய பார்க்குறீங்க தானே? දැන් හැමෝම මාව දකින්නවනේ. ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணீங்களா? එක දෙයක් මේ අවධානය යොමු කරාද? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என் சோட்டாங்காய் மேலே போகுது இல்லை பார்த்தீங்களா? ගිය සතිය මගේ දකුණු අත ඉහළට කියන මේ සතිය අදත් නෑ. Last Sunday and this Sunday my right hand doesn't go up. Why? யாழ்ப்பாணத்துல உளுந்து கையை உடைச்சிக்கிட்டு பிளாஸ்டர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், தூக்க இயலாது. ඇයි කියනවනම් යාපනයේ ගිහිල්ලා වැටලි වෙලා අතට ප්ලාස්ටර් ගහගෙන ඉන්න උස්සන්න බෑ. So I fell in Jaffna, not fell into sin but fell on the mud, and then I have broken my Gilprees here and I am plastered up and I am suffering. I can't lift my hand up. நான் கை தூக்க முடியாது. මට අත උස්ස ගන්න බෑ. ஆனா என்ன சொல்லணும்? හැබැයි මොකක්ද කියන්න ඕනේ? சுகமானேன், சுகமானேன், இயேசுவின் இரத்தத்தால் சுகமானேன். கைகளை தூக்குவோம். සුව ලැබුවා. සුව ලැබුවා. යේසුස් කෙලේ වලින් සුව ලැබුවා. කියලා අත උස්සන්නලු. මේක උස්සන්නේ. මම මත තමයි උස්සන්නේ. இத தூக்க இயலாது. මේ දකුණ අත උස්ස ගන්න බෑ. சுகம் இல்ல. සුවේ නැහැ. ஆனா சொல்லக்கூடாது. හැබැයි කියන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா நீ பாஸ்டர். ඇයි කියනවනම් දේවකතිවරේ. அறிக்கை. ප්‍රකාශනය. Confess positive. Say you are healed. I am healed. சுகமானேன். சுகமானேன், சுகமானேன். මට அவர் இரத்தத்தால் சுகமானேன். தூக்கு. என்னடி இது? මොනවද මේ? What is this? Crazy Christianity. கிறிஸ்தவமே பைத்தியம். ஆசாப் சொல்றார், என்னடா இவ்விதமாய் பேசுவேன் என்று சொன்னால் இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளின் சந்ததிக்கு நான் துரோகியா. මම මෙසේ කතා කරම් කියම් නම් බල ඔබගේ දරුවන්ගේ පරම්පරාව ද්‍රෝහියෙක් වෙමි. விளங்குதா? துரோகி. Come on. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy I am children. offending others by telling the truth.
நான் உண்மையை சொன்னா துரோகி. මම ඇත්ත කතා කරන්න ද්‍රෝහියෙක්. பாஸ்டர் 18 வருஷமா இந்த கடன் தீர்தில்ல. இல்ல சொல்லக்கூடாது, சொன்னா துரோகி. පාස්ටර් අවුරුදු 18ක් තිස්සේ මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි නම් කියන්න හොඳ නැහැ. කිව්වොත් ද්‍රෝහියෙක්. I'm in debt for 18 years. Don't say like that. Why? Because you're offending others. මාර ක්‍රිස්තියානියක් නෙවෙයි මේක. சொல்லு. நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவங்க தானே இது. Funny Christianity, right? Now, I mean, this is the same outcry that we have that Asaph has. நமக்கு இருக்கிற அதே வேதனை தான் ஆசாப்புக்கும் இருக்கிறது. අපිට තියෙන ඒ වේදනාව තමයි ආසාප්ට තියෙන්නේ. ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார், හැබැයි ඔහු කියනවා 16வது வசனம், 16 වෙනි පදය. verse 16, he decides to do something. ஏதோ ஒன்று செய்ய தீர்மானிக்கிறார். එයා මොනවද කරන්න තීරණය කරලා? இதை அறியும்படிக்கு யோசித்து பார்த்தேன். මා විසින් දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ ස්ථානට ගොස් ඔවුන්ගේ අන්තිමය ගැන කල්පනා කරන තෙක් நான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும் அளவும் அது என் பார்வைக்கு விசனமாய் இருந்தது. When I thought to know this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. 16 මා විසින් දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ ස්ථානට ගොස් ඔවුන්ගේ අන්තිමය ගැන කල්පනා කරන තෙක් 17 එය මට අධික වේදනා සහිත විය. ඒ දැනගත හැකි කෙසේදැයි සිතමින් සිටියෙමි. பிரசங்கத்தின் 2வது பகுதி முடிவுக்கு வருகிறது. දේශනාවේ දෙවෙනි කොටස අවසානට පැමිණෙන්නේ. Second part of the sermon is coming to its end. What does Asaph say? ஆசாப் என்ன சொல்லுகிறார்? ආසප් මොනවද කියන්නේ? இது எனக்கு புரியுதில்லை ஓய். මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයි. This, I don't understand this crap. ஒரே வழி, එකම මාර්ගය, එකම ක්‍රමය. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போய் දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා தேவனிடத்துல கேட்டு பார்ப்போம். දෙවියන් වහන්සේ ගාවින් අහලා බලමු. ஏன் நாதான் இப்படி நடக்கிறது? ඇයි ස්වාමිනේ මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? The only option left is this. Let me go to God's presence and let me find out what God has to say. அப்போ இந்த பகுதியிலே கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? දැන් මේ කොටසින් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? What does God say to us this time in this session? இந்த நிலைமையில இருக்கிற நாம், நமக்கு பதில் தெரியாது. பதில் வராது இல்ல? தெரியாது தானே? දැන් අපිට උත්තරේ දන්න උත්තරේ ආවේ නැහැ තාම. මේ තත්ත්වෙ ඉන්න අපි We don't know the answer, do we? So the best thing is to go to God and see what has he got to say. ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்க போறோம். ஆண்டவரே, இதை குறித்து நீர் என்ன சொல்லுங்க? දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා අහන්න යනවා. ස්වාමිනේ මේ ගැන ඔබ වහන්සේ මොනවද කියන්න යන්නේ කියලා. அது அடுத்த செஷன். ඒක ඊළඟ කොටස. முதலிலே பார்த்தோம், துன்மார்க்கர் நீதிமான்களை விட செழித்து ஓங்குவது எனக்கு பிரச்சனையாய் இருக்கிறது என்று. පළවෙනි කොටසෙන් අපි බැලුවා දුෂ්ටයන් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්ට වඩා යහපත්ව ඉන්න එක ගැන. ඒක අපිට දුක කොච්චර දුකක්ද කියලා. In the first section we saw that the ungodly are much more prosperous and healthier than us. இரண்டாவது பகுதியிலே பார்த்தோம், நான் பரிசுத்தமாய் வாழுவது, நான் ஆண்டவருக்குள்ளே வாழுவது பிரயோஜனம் இல்லாதது போல தெரிகிறது. දෙවනි කොටසෙන් බැලුවා මම සුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටීම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටීම ප්‍රයෝජනයක් නැති දෙයක් වගේ කියලා. In the second section we saw that it seems futile that I live a difficult and a holy life. But will I do one thing? Go and ask God what is really happening. ஆனால் நான் ஒன்றை செய்வேன். හැබැයි මම එක දෙයක් කරන්න යනවා. தேவனிடத்திலே போய் கேட்பேன். දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා අහනවා. ஏன் ஆண்டவரே இப்படி நடக்கிறது? ඇයි ස්වාමිනේ මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? மூன்றாவது பகுதியிலே ஆசாப் என்ன சொல்லுகிறார்? මේ තුන්වෙනි කොටසේ ආසප් මොනවද කියන්නේ? 18ஆம் வசனத்திலிருந்து 20வது வசனம் வரை 18 වෙනි පදේ ඉඳලා 20 වෙනි පදේ දක්වා நீங்கள், அதாவது தேவன் என்று தேவனை பற்றி பேசுகிறார். ඔබ වහන්සේ කියලා එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. In verses 18, 19 and 20, Asaph says, you, God, now I see a different dimension in you. ஆண்டவரே, இப்பொழுது உங்களில் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தை நான் பார்க்கிறேன். ස්වාමිනේ දැන් ඔබ වහන්සේගේ වෙනස් වූ එක කෝණයක් මම දකිනවා. 18வது வசனம். 18 වෙනි පදය. நிச்சயமாகவே நீர் அவர்களை சறுக்கலான இடங்களில் நிறுத்தி பாழான இடங்களில் விழப்பண்ணுகிறீர். සැබවින් ඔබ ඔවුන් ලිස්සන තැන්වල සිටුවනසේක ඔබ ඔවුන් විනාශයට හෙළනසේක.
Surely thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. அதாவது ඒ කියන්නේ தேவன் இல்லாதவர்கள் இன்றைக்கு நன்றாய் வாழுவது நமக்கு தெரியலாம். දෙවියන් වහන්සේ නැති මිනිස්සු අද හොඳට ජීවත් වෙනවා වගේ අපිට පේන්න පුළුවන්. Yes, we may see the unrighteous prosper now. ஆனால் ஒரு நாள் வருகிறது හැබැයි එක දවසක් එනවා. அவர்களை தேவன் சறுக்கி விழப்பண்ணும் நாள். දෙවියන් වහන්සේ උන්න ලිස්සන්ට සලස්වන දවසක්. பாழான இடங்களில் விழப்பண்ணும் நாள். පාලු තැන්වල ඔවුන්ව තල්ලු කරන දවසක් නොදුරින් තිබෙනවා. There is the day when they will be cast down into the abyss. So don't revel in the thriving of the wicked now, because their end is not too far. இப்பொழுது தழைக்கும் துன்மார்க்கரை பார்க்க வேண்டாம், அவர்களுடைய முடிவு சீக்கிரத்தில் வரும். දැනට ඒ දුෂ්ටයන්ගේ ඒ දේ දිහා බලන්න එපා. ඔවුන්ගේ අවසානය ඉතාමත් ළඟයි. 19வது வசனம். 19 වෙනි පදය. அவர்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளவு பாழாய் போகிறார்கள், பயங்கரங்களால் அழிந்து நிர்மூலமாகிறார்கள். ඔවුන් ෂණකයකින් ශූන්‍ය වූ හැටි බීති වලින් ඔහු සහ මුලින්ම විනාශ වූෝය. How are they brought into desolation as in a moment? They are utterly consumed with terrors. It all needs a moment for the fall of those ungodly people. தேவன் இல்லாதவர்கள் விழுவதற்கு ஒரு நிமிஷமே போதும். දෙවියන් වහන්සේ නැති මිනිස්සු වැටෙන්න එක මිනිත්තුවක් ඇති, එක ෂණකයක් ඇති. அவர்களை போல் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டாம். ඔවුන් வகை வேண்டோன்னு කියලා හිතන්න එපා. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? அவர்கள் சாகும் பொழுது ඔවුන් මැරෙද්දී நித்திய நரகத்துக்கு போக போகிறார். සදාකාලික නිරයට යන්න යනවා. When they die, they are going to end up in eternal hell. நேற்று ஒரு பாஸ்டர் என்னோடு பேசினார். இப்பொழுது கூட அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை. ඊයේ එක දේවගැතිවරේ අපේ දේවගැතිවරත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඔහු දැනුත් බලාගෙන ඇති. A pastor called me last night. Perhaps he is also watching this program. And what he said shocked me. அவர் சொன்னது என்னை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ඔහු කියපු දේ මම පුදුමයටපත් වුණා. இந்த எபிரேய மொழியிலே வேதம் எழுதப்பட்டபடினால் மொழிபெயர்ப்புகளிலே ஒரு சில குளறுபடிகள் உண்டு அல்லவா? මේ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් බයිබලය ලියවිලා තියෙන නිසා ඒක පරිවර්තන වෙද්දී පොඩි සමහර වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙනවා තමයි. Since the Old Testament was written in Hebrew, there are some translational errors in other languages. Right. ஆனால் இதை அடிப்படையாய் வைத்து சிலர் உபதேசிக்கிறார்களாம். හැබැයි මේක තියාගෙන මේක මුල් කරගෙන සමහරු උගන්වනවලු நித்திய நரகம் என்று ஒன்று இல்லை, සදාකාලික ජීවනය නිරය කියලා දෙයක් නැහැ. அது மொழிபெயர்ப்பால் வந்த ஒரு தவறான விடயம் என்று. ඒක මේ පරිවර්තනය කරද්දී ආව වූ වැරදි අර්ථකථනයක්. So this pastor tells me that there are some heretics who are now trying to prove that there is no eternal hell, or in other words, hell is not eternal. The suggestion that hell is eternal is based on erroneous translation. அப்ப அந்த பாஸ்டர் என்கிட்ட கேட்கிறார், பாஸ்டர் நீங்க எனக்கு பதில சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சொல்றதுக்குன்னு கேட்டார். එතකොට ඒ පාස්ටරෙන් අහලා තියෙනවා, පාස්ටර් මේකට ඔයා හරි උත්තරය දෙන්න, ඒගොල්ලොන්ට මම උත්තර දෙන්න ඕනේ So කියලා. that pastor asked me to provide the correct answer so that he could refute those cults, heretics. யாராவது சொன்னால் நரகம் என்றொன்று இல்லை என்று, කවුරු හරි කිව්වනම් නිරය කියලා දෙයක් නැහැ කියලා, அவர்கள் கள்ள உபதேசகர்கள். ඒගොල්ලෝ ව්‍යාජ ගුරුවරු. If anybody says that there is no eternal hell, then they are heretics. யாராவது சொன்னால் நரகம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான இடம், கொஞ்ச காலத்திலே அங்கே இருந்து ஆண்டவர் அவர்களை எடுத்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவார் என்று, அது ஒரு கள்ள உபதேசம். කවුරු හරි කිව්වනම් නිරය කියන එක తాවකාලික දෙයක්, එතන ටික කාලයක් තියලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගන්නවා කියලා කිව්වනම් ඒක ව්‍යාජ ඉගැන්වීමක්. If anybody teaches that hell is a temporary place where people suffer for a time being and then they will be promoted to heaven, that's a heresy. வேதத்தின்படி எப்படி சதாகால ஜீவன் இருக்கிறதோ அதே போல சதாகால நரகமும் இருக்கின்றது. බයිබල් අනුකූලව කොයිතරම් දුරට ඇත්තක්ද සදාකාලික ජීවනය කියන එක, ඒ ආකාරයෙන්ම සදාකාලික නිරය කියන එක තියෙනවා. According to the Bible, eternal life in God is true
as much true as eternal hell for the ungodly. இன்றைக்கு துன்மார்க்கர் எவ்வளவு நன்றாய் வாழ்ந்தாலும், අද දුෂ්ටයෝ කොයි තරම් හොඳට යහපත්ව ජීවත් වුණත්, எவ்வளவு தான தர்மங்கள் செய்தாலும், කොයි තරම් මේගොල්ලෝ යහපත් දේවල් කරත්, கிறிஸ்தவர்களை விட எத்தனை ஆயிரம் மடங்கு நல்லவர்களாய் வாழ்ந்தாலும், කිතුනුවන්ට වඩා කී ගුණයකින්ද හොඳට යහපත්ව ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණත්, இயேசு இல்லாமல் மரிக்கிறவன் பரலோகம் போக மாட்டான். ජේසුස් වහන්සේ නැතුව මැරෙන අය ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. You know, the ungodly, howbeit they are rich, flourishing, and even good, much better than some Christians even, a great blessing to others. If they die without Jesus, they will never go to heaven. That's the Bible. That's what Asaph says here. Asaph இதை தான் சொல்லுகிறார். අසප් ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாலும், මම කොච්චර අමාරුවෙන් ජීවත් වුණත්, நான் எவ்வளவு வியாதியிலே வாழ்ந்தாலும், මම කොච්චර රෝගීව සිටියත්, நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது பிரயோஜனம் இல்லை போல தெரிந்தாலும், මම සුද්ධව ජීවත් වෙනක ප්‍රයෝජන නැද්දයක් විදිහට පෙනුණත්, நான் மரித்தால் பரலோகம் போவேன். මම මැරුණාම ස්වර්ගයට යන්න යනවා. Even if I live a very lowly life, a life with struggles, and even if it may seem futile that I maintain a holy life, the day I die, I go to be with God. That's our hope. அதுதான் நமது எதிர்பார்ப்பு. ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. அப்போ இதை இவர் சொல்லுகிறார். 20வது வசனத்தை பாருங்கள். ඒතර මේක 20 වෙනි පදයක් කියනවා. Look at verse 20. நித்திரை தெளிந்தவுடனே சொப்பனம் ஒழிவது போல் ஆண்டவரே நீர் விழிக்கும் போது அவர்கள் வேஷத்தை இகழுவீர். යමෙක් පිබිදෙන කල ඔහුට හීනයක් යම්සේද, ස්වාමිනී ඔබ පිබිදෙන කල ඔබ උන්ගේ රූපකාරය එසේ හෙලා දක්නාසේක. As a dream when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. அவர்கள் இவ்வளவு செழிப்பாக வாழுவதே ஒரு கனவுலக வாழ்க்கை. ඒගොල්ලෝ එච්චර සපලවත් ජීවත් වෙන එක සිහිනයක් වන්නා වූ ජීවිතයක්. The thriving, prosperous life they live is like the life of Alice. They are in Wonderland. They are going to wake up. அலிஸை போல அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டு அவர்கள் சொப்பனத்திலே வாழுகிறார்கள். ඇලිස් වගේ ඒගොල්ලෝ නින්දෙන් මේ සිහිනෙන් ජීවත් වෙන ඒගොල්ලෝ. அலிஸ் இன் வண்டர்லாண்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? ඇලිස් கனவு முடிந்து எழுந்தால் ஒன்றும் கிடையாது. සිහිනෙන් නැගිටිද්දි කිසිම දෙයක් නැහැ. அதுபோல அவர்களுடைய முடிவு இருக்கும். ඒ වගේ ඒගොල්ලෝගේ අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ. இந்த 3 வசனங்களிலே என்ன காட்டுகிறார் ஆசாப்? මේ පද තුنين ආසාප් මොනවද පෙන්වන්නේ? தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி என்று காட்டுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ වූ විනිශ්චයකාරයනෝ කියන එක. God is a righteous judge, says Asaph. Hey, this is where I want to conclude these 3 verses. இந்த 3 வசனங்களையும் இப்படி முடிக்கிறேன். මේ පද තුන මේ වචන තුන මෙහෙම අවසන් කරනවා. உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் ஆண்டவருக்கு தெரியும். ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න දෙවියන් වහන්සේට දන්නවා. God knows your problems. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை இப்படி சுண்டுவதற்கு முன் தீர்ப்பதற்கும் ஆண்டவருக்கு வல்லமை இருக்கிறது. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මෙහෙම සෙනකයකින් නැති කරලා දැමීමේ හැකියාව බලය දෙවියන් වහන්සේට තියෙනවා. God has the ability to eliminate your problem in a jiffy. Why doesn't he do that? ஏன் அதை செய்கிறார் இல்லை? ඇයි ඒක කරන්නේ නැත්තේ? அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் நீங்கள் அவருக்கு உண்மையாக இருப்பீர்கள் என்று உங்களை நம்புகிறார். ඒ ප්‍රශ්න මැදියේත් ඔබ උන්වහන්සේට අවංකව ඉඳී කියලා උන්වහන්සේ ඔබ විශ්වාස කරනවා. He trusts you to remain faithful to him albeit your situations. விளங்குதா? ஆகவே என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், එනිසා මොන ප්‍රශ්නාවත් என்னுடைய இந்த பிள்ளை எனக்காக நிற்பாள் என்ற நம்பிக்கையால் தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை அனுமதித்திருக்கிறார். මගේ මේ දරුවා විශ්වාසව මා සමග සිටී කියන විශ්වාසය ඇතිය තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ප්‍රශ්නය ඔබට තබා තිබෙන්නේ. God trusts you so much that he knows, he thinks that you will remain faithful to him with your problems like the way he trusted Job. யோபை இப்படித்தான் அவர் நம்பினார். யோப මෙහෙම තමයි උන්වහන්සේ විශ්වාස කරේ. ஆண்டவரே என் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும், என் வியாதிகளை எல்லாம் சுகமாக்கும், அப்பொழுது நான் உமக்கு ஏற்ற பிள்ளையாய் வாழுவேன் என்று சொல்லுவது லேசு. அது சொரித்தனமான கிறிஸ்தவம்.
ස්වාමිනේ මේ ප්‍රශ්න සේරම නැති වුනහම එහෙම නැත්නම් මම සුවයෙන් ඉද්දි මම ඔබ වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක ඒක හරි ලේසි. ඒක ඇවිල්ලා කසන හොරි ක්‍රිස්තියානිකමක්. It is easy for us to say, Lord, you solve all my problems, clear all my debts, bless me, and I will be a good child of God. Now, anybody can do that. It's easy, but that's a rubbish Christianity. எனக்கு வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் என்றார் பவுல், தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் என்றார். පවුල්තුමා කියනවා මට උසස්ව ජීවත් වෙන්නත් දන්නවා මට පහත්ව ජීවත් වෙන්නත් දන්නවා කියලා. I know to be blessed and to be abased, says Paul. ஆகவே உங்கள் பிரச்சனைகளுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நீங்கள் தேவ பிள்ளையாய் வாழுவது ஆண்டவருக்கு மகிமையை கொடுக்கிறது. එහෙමනම් ඔබ ඔබේ ප්‍රශ්නයත් සමග දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටීම තමයි දෙවියන් වහන්සේට මහිමය ගෙන දෙන්නේ. You are glorifying God by being a Christian. I'll beat your problems. Do you understand? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? சரி, கடைசி பகுதிக்கு வருவோம். 21 லிருந்து 28 வரை. අවසාන කොටසට යමු 21 වෙනි පදේ ඉඳන් 28 වෙනි පදේ දක්වා. தேவனும் நானும். දෙවියන් වහන්සේත් මමත්. Last section, verses 21 to 28. God and me. ஆசாப் சொல்லுகிறார் 21வது வசனத்திலே, ආසප් 21 වෙනි පදේ කියනවා ஐயோ இப்படியாக என் மனம் கசந்தது, என் உள்ளந்திரியங்களிலே குத்துண்டேனப்பா. එහෙත් මාගේ සිත කැළඹුණේය මාගේ හෘදයට ඇන්නක් මෙන් විය. Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. இப்பதான் என் இருதயம் குத்துது, அநியாயம் நான் அவங்களை குறித்து கோவப்பட்டது. අපරාධ මම ඒගොල්ලෝ ගැන තරහ වුණේ මට දැන් අනින්න ලබන සිතක් තියෙන්නේ. In vain I was very envious of those fellows. And I was very angry, I was very upset. In vain now I feel so guilty, he says. ஐயோ அவங்களை குறித்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன், கோவப்பட்டேன். අයියෝ අරගොල්ලෝ ගැන ගොඩාක් දුක් වුණා තරහ ගත්තා. இப்பதான் தெரியுது, ஐயோ அநியாயம், நான் தான் உண்மையில நல்லா இருக்கிறேன். දැන් තමයි තේරෙන්නේ අයියෝ අපරාධ ඇත්තට මම තමයි හොඳට ඉන්නේ. 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறார், 22 වෙනි පදේ කියනවා நான் காரியம் அறியாத மூடனானேன், உமக்கு முன்பாக மிருகம் போல் இருந்தேனப்பா. මම මෘගාකාර වීමි අඥාන වීමි ඔබ ඉදිරියේ තිරිසනෙකු මෙන් වීමි. So foolish was I and ignorant. I was as a beast before thee. I was like an animal, Lord. Crazy me. Look at me, stupid me. முட்டாள் பையனா, சும்மா அவங்கள பார்த்து அவன் நல்லா இருக்கான், நான் நல்லா இல்லை, அவன் சுகமா இருக்கிறான், நான் சுகமா இல்லை, சும்மா தானே நான் மட்டைய மாதிரி இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கிறேன். මම කොච්චර මෝඩේද අරයා හොඳට ඉන්නවා මම හොඳට නෑ අරයා සුවෙන් ඉන්නවා මම සුවේ නෑ කියලා අයියෝ මම කොයි වගේ මෝඩේද කොච්චර මෝඩේද හිතුවේ කියලා හිතනවා. I have been such a fool. I was so envious of those people thinking that they are better off than me. They are wonderful than me. But in reality, now I see myself. இப்பதான் எனக்கு என்னைய தெரியுது. வாசிச்சு பாப்போமா? හැබැයි දැන් තමයි මට මාව තේරෙන්නේ. 23வது வசனம். 22 වෙනි පදේ කියනවා verse 23. ஆனால் நான் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருக்கிறேன், என் வலது கையை பிடித்து தாங்குகிறீர். එසේ නමුත් මම නිතරම ඔබ සමග ඔබ මාගේ දකුණත අල්ලා ගත්සේක. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. இந்த வசனம் உங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, எனக்கு என் வலது கையை தான் தூக்க முடியாம இருக்கிறேன். මේ පදේ ඔබට තියෙනවද නැද්ද? මට තියෙනවා. ඒ කියනවා මගේ දකුණවත් තමයි උස්ස ගන්න බැරුව ඉන්නේ. I don't know whether this verse applies to you, but it applies to me because I can't lift my right hand. It says, you are holding my right hand. தேவன் நம்மோடு இருக்கிறாரப்பா, இதை விட என்னடி வேணும்? දෙවියන් වහන්සේ අපෙත් එක්ක ඉන්නවා අප්පා, මීට වඩා මොනවද ඕනේ? நான் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருக்கிறேன். I'm always with you. What more do I need, Lord? Wow! Those people, they may have everything, but they don't have God. We may not have anything, but we have God. அவர்களுக்கு எல்லாம் இருந்தும் தேவன் இல்லை. ඒගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. நமக்கு ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும் தேவன் உண்டு. හැබැයි අපිට කිසි දෙයක් නැතිනොත් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. நமது வலது கையை தாங்குவதற்கு தேவன் இருக்கிறார். අපේ දකුණත දරාගෙන උන්වහන්සේ අල්ලගෙන උන්වහන්සේ අපෙත් එක්ක. God is there to hold our right hand. Verse 24, 24வது வசனம். உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். Wow. 24 වෙනි පදේ ඔබගේ මන්ත්‍රණයෙන් මට මඟ පෙන්වනසේක පසුව තේජසටම පිළිගන්නාසේක. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. உம்முடைய வசனத்தின்படி, உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்துகிறீர். ඔබ වහන්සේගේ වචනේ විදිහට ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනා විදිහට මට මඟ පෙන්වන්න. You are leading me through your counsel, your word. At the end, you are going to glorify me.
முடிவிலே என்னை மகிமைப்படுத்த போகிறீர். හැබැයි අවසානයේ ඔබ වහන්සේ මාව මහිමයට පත් කරන්න යනවා. முடிவிலே அவன் நரகம் போவான், நான் பரலோகம் போவேன். අවසානයේ ඔහු නිරයට යන්න යනවා, මම ස්වර්ගයට යන්න යනවා. Finally, that ungodly fellow will end up in hell, but I am going to be glorified in heaven. Come on, which do you want? What do you want? உங்களுக்கு எது வேண்டும்? ඔබට මොකක්ද අවශ්‍ය? இந்த உலகத்துல நல்லா வாழ்ந்துட்டு நரகத்துக்கு போய் காலம் பூரா நரகத்துல இருக்கணுமா? මේ ලෝකේ හොඳට ජීවත් වෙලා නිරයට ගිල්ලලා ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරේ ජීවත් වෙන්න යනවාද? சதா காலேன் சதா காலிட கிந்தரத்துல இந்த கெமத்திது அல்லது இந்த உலகத்துல இப்ப போற மாதிரி தட்டு தடுமாறி விழுந்து கஷ்டப்பட்டு போயாவது கடைசியில் சதா காலமும் தேவனோடு பரலோகத்திலே வாழ விருப்பமா? එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ දැන් මේ ජීවත් වෙනට වැටි වැටි අමාරුවෙන් කොහොම හරි ජීවත් වෙලා ඊට පස්සේ සදා කාල ජීවනයට ගිහිලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න කැමතිද? Do you want to live a gala life on this earth and end up in hell for eternity? Or are you happy to live the way we are living now with all our problems, difficulties, that, this and the other, but make it to heaven and live with God eternally? That's what Asaph is saying. இதைத்தான் ஆசாப் சொல்லுகிறார். මේක තමයි ආසාප් කියන්නේ. 25வது வசனம் சூப்பர். 25 වෙනි පදේ මරු. Look at verse 25. பாரலோகத்தில் உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு நாதா? ස්වර්ගයේ ඔබ හැර මට ඇත්තේ කවුද? Whom have I in heaven but thee? பாரலோகத்துக்கு போயிட்டு நான் பொண்டாட்டியையும் தேட மாட்டேன், பிள்ளையும் தேட மாட்டேன், பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும் தேட மாட்டேன். මාම ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා මගේ බිරිඳ හොයන්නේ නැහැ, දරුවා හොයන්නේ නැහැ, අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු හොයන්නෙත් නැහැ. When I go to heaven, I am not going to look to see where is my wife, where is my daughter. சில பேர் வந்து இந்த பிரச்சனையா என்கிட்ட கேட்பாங்க. සමහරු මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා. Some people come and ask me, Pastor, when we go to heaven, would we recognize others? வந்து கேட்பாங்க, பாஸ்டர் பரலோகத்துக்கு போன பிறகு மற்றவங்கள அடையாளம் காணுவோமான்னு. අද ස්වර්ගයට ගියන් පස්සේ අනිත් අය අඳුන ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අහනවා. என்னுடைய பதில் என்ன தெரியுமா? මගේ උත්තරේ මොකක්ද දන්නවද? தெரியாது. දන්නේ නැහැ. அதாவது எனக்கு தெரியாது. මට මම දන්නේ නැහැ. My answer is twofold. Number one, I don't know. ரெண்டாவது சொல்லு. දෙවෙනි කාරණාව, දෙවෙනි උත්තරේ அப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சா அதுக்கு பிறகு அது பரலோகமா இருக்குமா? එහෙම එයාව අඳුරගත්තොත් ඊට පස්සේ ඒක ස්වර්ගයක් විදිහට තියෙයිද? Number two, if we are able to recognize others, is that place going to be heaven anymore? சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. නිකන් හිතලා බලන්න. பரலோகத்துக்கு போயிட்டோம், ස්වර්ගයට ගියා. எல்லாரையும் அடையாளம் தெரியுது. හැමෝගෙම දැන් හැමෝම අඳුර ගන්න පුළුවන්. சில பேரை பார்க்கும்போது அப்செட் ஆகும், இவன் ஏன் வந்தான் இங்க? සමහරව දකිද්දී අප්සෙට් මෙයා මොකද මෙහෙ ආවේ? இவன் எப்படி வந்தான்? මෙයා කොහොමද ආවේ? You know, if we recognize others, sometimes when we see some people, we will be very perturbed. Why? How did this person come to heaven? சில பேர் எங்களை பார்த்து நானும் வந்துட்டேன் இல்ல, எப்படி இருக்கும்? සමහරව අවල් මතක නැනේ. மறுரூபமாக்கப்பட்ட கையால் அவனுடைய மறுரூபமாக்கப்பட்ட முகத்துக்கு குத்த தோன்றுமா தோன்றாதான்? ඒ අන්වෙසක් වූ ඒ රූපයෙන් ඔබේ අන්වෙසක් වූ අතින් අනිත් එකගේ හොම්බට අයින් දෙන්නේ නැති වේද? When you look at some people in heaven, wouldn't you feel like taking your transfigured arm and punch on the transfigured face of that person? Brothers, கல்யாணம் கட்டின brothers, විවාහ වූ සහෝදරයෝ, உங்க அம்மாவையும் பொண்டாட்டியையும் கண்டுட்டீங்க ඔබේ අම්මයි බිරිඳයි දකිනවා ஒரே இடத்துல பரலோகத்துல. එකම තැන ස්වර්ගේ. அதுக்கு மேல அங்க இருக்க தோணுமா? ඊට පස්සේ එතන ඉන්න හිතේද ඊට වඩා? நரகத்துக்கு போயிட்டு நெருப்புல காத்து வீசிக்கிட்டாவது இருப்பமான்னு தோணுமா தோணாதா? ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා නරකාදයට ගිහිල්ලා පවන් ගහගෙන හරි ඉමුද? මේ දවස්වල අපි රස්නෙට හුරු වුණානේ ටික. இந்த நாட்கள் நாங்க சூடு கொஞ்சம் பழகிச்சு தானே. Over the past couple of months we are used to some heat. So if we see our mother and our wife together in heaven, we may feel like going to hell, and maybe you know what some pastors would do? சில pastors என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? சமஹர பாஸ்டர்ஸ்ல මොනවද දන්නවද කියන්නේ? இதை விட நல்லண்டா நரகத்துக்கு போயிட்டு ஏர் கண்டிஷன் பண்ணிக்கிட்டாவது உட்கார்ந்துருப்போம். මීට වඩා හොඳ අපායට ගිහිල්ලා එයා කන්ඩිෂන් කරගෙන හරි AC කරගෙන හරි ඉන්න තිබුණා. இந்த ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி நரகத்தை ஏர் கண்டிஷன் பண்ணுவோம்னு நினைப்பாங்க. Some pastors may feel we can raise some funds to air condition the hell. It's better to go there. இல்ல ஆமாவா இல்லையா? அது வருது. என்ன பாருங்க, அம்மா ஆட்ற தலைய பாரு. சில பேர் ஃபீல் அப்ப என்ன நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன்? நாதா
எனக்கு யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நாதா பரலோகத்தில். මම මොනවද දන්නවද කියන්නේ ස්වාමීනි මට නම් කවුරුත් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ ස්වර්ගේ. Mercy, Misha, others, don't get upset. But truly, I don't want to see you in heaven. I want you to go to heaven, but I don't want to see you in heaven. Because I want heaven to be heaven. விளங்குதா? இப்போ நான் சி மிஷா மற்ற எல்லாம் ஸ்பெஷலி ரூத் ரேச்சல், வேற யார் மகேஷ், கிளேரா, உங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு அங்கே போயிட்டு உங்கள் மூஞ்சிகளை தான் பார்க்கணுமா இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டம். சொல்லுறா சார். ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා පාස්ටර්ද ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා පුතා ඔයාගේ හැම බේර ගන්නවානේ. කොහමද? හැම බේර ගන්නවා කොල්ලා. සහෝදරි මර්සි මිෂා රූත් රේචල් සහෝදරි ක්ලේරා මාව එහෙම දකින්න අවශ්‍ය නැල්ලු අඳුර ගන්න අවශ්‍ය නැල්ලු. பரலோகம் போகணும் இவங்கெல்லாம். මේගොල්ලෝ හැමෝම ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ. ஆனால் எனக்கு அடையாளம் கண்டுட்டா போச்சு. හැබැයි මේගොල්ලෝ අඳුර ගන්න හම්බුනත් එහෙම ඉවරයි. சும்மா யோசிச்சு பாருங்க பாப்போம். නිකන් හිතලා බලන්න. யாராவது பரலோகத்துக்கு வந்த ஒரு சிஸ்டரோட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது மேர்சியை கண்டுட்டேன் பரலோகத்தில். දැන් ස්වර්ගයේ මම ගිහිල්ලා කවුරු සිස්ටර් කෙනෙක් එක්ක කතා කර ඉඳි සහෝදරි මර්සි දකින්නවා. பரலோகம் மாதிரி இருக்குமா? யோசிங்க. ස්වර්ගය වගේ තියෙද හිතලා බලන්න. You know, when in heaven, if I'm talking to a glorified sister and I see glorified Mercy looking at me from there, would I be happy? Do you understand? Uncle, what do you say? No Yakabasas in heaven, uncle. ஆசாப் சொல்லுகிறார், பரலோகத்தில் உம்மை தவிர எனக்கு யாரும் வேண்டாம், அதான் நீர் எனக்கு போதும். ස්වර්ගයේ ඔබ වහන්සේ හැරෙන්න මට වෙන කිසිවක් ඕනේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ විතරක් ඇති ස්වාමිනී මට කියලා. I have only you in heaven, that's enough. And on the same token, அது போல பூலோகத்திலும் உம்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பம் இல்லை. ඒ වගේම කියනවා පොළොවේ ඔබ හැර මම ආශා කරන කිසිවෙක් නැත. There is none upon earth that I desire beside thee. என் மாம்சமும் என் இருதயமும் மாண்டு போகிறது, தேவன் என்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாயிருக்கிறார். මාගේ මාංශයත් සිතක් ක්ෂය වේ. දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සිතේ ශක්තියත් සදා කාලයට මාගේ කොටසද වනසේක. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. உலகத்திலே வாழும் பொழுது என் மாம்சம் தேயட்டும். මේ ලෝකේ ජීවිතයේදී මගේ මේ ශරීරය ෂය වෙච්ච දෙයක්. මගේ හදවත, let my heart erode. let my heart die. என் இருதயம் சாகட்டும். මගේ සිත ෂය වෙච්ච දෙයක්. தேவன் எனக்கு கண்மலையாய் பங்காய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මට ශක්තියක්ව මට පෞරක්ව සිටිනවා. God is my rock and he is my portion. Wow. இதோ உம்மை விட்டு தூரமாய் போகிறவர்கள் நாசம் அடைவார்கள், உம்மை விட்டு சோரம் போகிற அனைவரையும் சங்கரிப்பீர். 27 මක් නිසාද ඔබ කෙරෙන් ඈත්ව සිටිනෝ විනාශ වන්නෝය. මිත්‍යාචාර ලෙස ඔබ කෙරෙන් පහව යන සියල්ලෝ ඔබ විනාශ කළසේක. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go whoring from thee. Lord, those who leave you will perish. உங்களை விட்டு போகிறவர்கள் நாதா அழிந்து போவார்கள். ඔබ වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා යන අය ස්වාමිනී විනාශ වෙලා යනවා. கடைசி வசனம் 28. අවසාන පදේ 28 වෙනි පදේ. எனக்கோ தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதே நலம், நான் உமது கிரியைகளை எல்லாம் சொல்லி வரும்படி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேல் என் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේට ලන් වීම මට යහපත. ඔබගේ සියලු ක්‍රියා ප්‍රකාශ කරන පිණිස ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සරණ කරගතිමි. See how he concludes. But it is good for me to draw near to God. Wow. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு? දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මොනවද කියන්නේ? துன்மார்க்கர் செழிக்கட்டும். ඒ දුෂ්ටයෝ සඵලවත් වෙච්ච දෙන්. God is telling you, now this is the word of God, right? I'm going to conclude, come down and we are going to worship the Lord for a few minutes. நான் பிரசங்கத்தை இதோடு முடித்து நான் கீழே வந்த பிறகு கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஆராதித்து ஆராதனை முடிக்க போகிறோம். අපි දේශනාව හමාර කරයින් පසුව පහළට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කළා. ඊට පස්සේ දේව මේ හමාර කරන්න යන්නේ. What is God telling us? தேவன் என்ன சொல்கிறார்? நல்லா கேட்டுக்கங்க எல்லாரும். හොඳට අහුන් කන්දෙන්. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපිට කියන්නේ? தேவன் இல்லாதவர்கள் செழிக்கட்டும். දෙවියන් වහන්සේ නැති අය සඵලවත් වෙච්ච දෙන්. Let the ungodly thrive. Let the godless people be rich, be happy and be healthy. தேவன் இல்லாதவர்கள் பணக்காரர்களாய் இருக்கட்டும். දෙවියන් වහන්සේ නැති මිනිස්සු ධනවත් අය වෙච්ච දෙන්. வசதியோடு வாழட்டும். හොඳ සම්පත් එක්ක ජීවත් වෙච්ච දෙන්. சுகமாய் இருக்கட்டும். හොඳට සුවෙන් හිටපු දෙන්. நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்க்க தேவன் வல்லவர்.
අපිට තියෙන ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන්න ආවවතයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. அப்படி அவர் தீர்க்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. හැබැයි උන්වහන්සේව විසඳුවේ නැතත් කමක් නැහැ. God is able to remove our calamities, heal us. But if he chooses not to, then so be it. I will remain faithful to God. நான் தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவனாய் உண்மை உள்ளவளாய் இருப்பேன். මම දෙවියන් වහන්සේට අවංකු සැබෑව් කෙනෙක් විදිහට ජීවත් වෙනවා. இங்கே எப்படி வாழுகிறேன் என்பது முக்கியமல்ல. මෙහෙ කොහොම ජීවත් වෙනවද කියන එක වැදගත් නැහැ. முடிவிலே நான் பரலோகம் போக வேண்டும், அதுவே என்னுடைய அபிலாஷை. හැබැයි අවසානයේ මම ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ අරමුණ. It doesn't matter how well I live here on earth, but I want to make it to heaven when I die. நித்திய காலமாய் தேவனோடு வாழப் போகிறேன். සදාකාලිකව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. I will live with God eternally. So right now, even amidst all my problems and calamities, God is with me and He is holding my right hand. என்னுடைய பிரச்சனைகளோடு கூட நான் வாழும் போதும் මගේ ප්‍රශ්නත් එක්කම මම ජීවත් වෙද්දී தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මගෙත් එක්ක ඉන්නවා. என் வலது கையை அவர் பிடித்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ මගේ දකුණ තල්ලාගෙන ඉන්නවා. ஆசாப்பின் அந்த சங்கீதம் ආසබ්ගේ ගීතිකාව. வேதனைப்பட்ட ஒரு மனுஷனிலிருந்து நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனுஷனாய் எப்படி அவர் மாறினாரோ, ඒ වේදනාව විඳින මිනිස්සෙක් විදිහට ඉඳලා විශ්වාසවන්ත වූ මිනිස්සෙක් විදිහට කොහොමද යා මාරුනේ? அது போல நாமும் மாறுவோம். ඒ වගේ අපිත් වෙනස් වෙමු. May we also change the way Asaph changed from being a very upset individual to a very satisfied person. May God bless us.